सच कहूं तो कुछ महीने पहले मिट्टी के बर्तन मुझे बहुत पसंद आ गए थे। সত্যি বলতে কয়েক মাস আগে মৃৎশিল্প আমাকে মুগ্ধ করেছিল। किसी को उम्मीद नहीं होगी कि मैं सुलेख में हाथ आजमाऊं, लेकिन ये सचमुच शांतिदायक है। ক্যালিগ্রাফিতে আমি যে নিজেকে নিয়োজিত করব তা অনেকে আশা করে না, তবে এটা সত্যিই প্রশান্তিদায়ক। सिल्वर फोटोग्राफी एक अप्रत्याशित रुचि के रूप में उभरी एक सच्चा जुनून। ফটোগ্রাফি একটি অপ্রত্যাশিত আগ্রহ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, এটি একটি সত্যিকারের আবেগ। हाल ही में ये पता चला है कि बागवानी तनाव कम करने का एक शानदार तरीका है। সাম্প্রতিককালে এটা প্রমাণ হয়েছে যে বাগান করা মানসিক চাপ কমানোর চমৎকার একটি উপায়। क्या आपको लगता है कि यूकुलेले बजाना सीखना एक मजेदार चुनौती है? আপনি কি মনে করেন ইউকেলেলে বাজানো শেখা একটি মজার চ্যালেঞ্জ? एक शौक जिसने जड़ पकड़ ली, प्राकृतिक मोमबत्तियां बनाना। একটি শখ যার শিকড় হয়েছে প্রাকৃতিক মোমবাতি তৈরি। ये देखना मजेदार है कि ओरिगामी कितनी सुकून देने वाली और रचनात्मक हो सकती है। কাগজ ভাঁজা দেখে মজা লাগে যে এটা কতটা আরামদায়ক আর সৃজনশীল হতে পারে। इस बारे में सोचने पर लॉकडाउन के दौरान कढ़ाई अपने आप उभर आई। এতে ফিরে আসার পরে নিশ্চিতকরণকালে সূচিকর্ম কাজটি নিজের উপর চাপিয়েছিল। खगोल विज्ञान एक जुनून है जो हर रात बढ़ता है। মহাকাশ বিজ্ঞান একটি আগ্রহ যা প্রতি রাতে বাড়ে। यह जानकर कि नकली आभूषण बनाना एक समृद्ध गतिविधि है, ये कितना आश्चर्य है। কি আশ্চর্য! জানতে পারলাম যে ফ্যান্টাসি গহনা তৈরি করা একটি সমৃদ্ধিকর কাজ। स्क्रैप बुकिंग, जो मुझे अपने जीवन की अच्छी यादों को अमर बनाने में मदद करती है। স্ক্র্যাপ বুকিং, যা আমাকে আমার জীবনের সুন্দর স্মৃতিগুলো ধরে রাখতে সাহায্য করে। कोई सोच सकता है कि पुरानी फर्नीचर की मरम्मत करना मुश्किल है, लेकिन मुझे ये पसंद है। ফার্নিচার পুরনো আসবাবপত্র পুনরুদ্ধার করা জটিল বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমি এটা ভালোবাসি। इतिहास का अध्ययन करना और वंशावली बनाना आकर्षक है। ইতিহাস অধ্যয়ন করা এবং বংশতালিকা তৈরি করা আকর্ষণীয়। मैं हस्तनिर्मित साबुन बनाने की कला को बहुत पसंद करती हूँ। হাতের তৈরি সাবান তৈরি করা একটি শিল্প যা আমি খুব পছন্দ করি। किसे पता था कि मिट्टी के बर्तन बनाना इतना लत लगाने वाला हो सकता है? কে ভাবতে পারো তো সিরামিক তৈরি করা এত আসক্তি তৈরি করবে? ध्यान, एक शौक जिसने मेरे जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया। ধ্যান, একটি শখ যা আমার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছে। एक्वेरल ड्राइंग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बहुत मुक्तिदायक साबित होती है। জলরং চিত্রাঙ্কন আমার অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য খুবই মুক্তিদায়ক। यह देखकर आश्चर्यजनक है कि वेगन खाना कितना स्वादिष्ट और रचनात्मक हो सकता है। এটা আশ্চর্যের যে কিভাবে ভেগান রান্না এত সুস্বাদু এবং সৃজনশীল হতে পারে। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने अपनी बिल्लियों के लिए स्वेटर बुनना शुरू कर दिया। বিশ্বাস করতে পারবেন না, আমি আমার বিড়ালদের জন্য সোয়েটার ওয়েশাক শুরু করেছি। ऐसा लगता है कि नई भाषा सीखना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। মনে হচ্ছে নতুন একটা ভাষা শেখা সবসময় একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। सिलाई गर्व और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का एक स्रोत बन गई है। সৈকত বর্তমানে গর্বের এবং ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি একটি উৎসে পরিণত হয়েছে। मैं कह सकती हूँ कि पॉडकास्ट बनाना मेरा नया जुनून है। আমরা বলতে পারি যে পডকাস্ট তৈরি করা আমার নতুন অবসেশন। यदि समय और पैसा कोई समस्या न होती तो मैं जटिल रंगीन कांच बनाने में डूब जाती। যদি সময় আর টাকা কোনো সমস্যা না হতো তাহলে আমি জটিল ওয়্যাশ তৈরির কাজে নিজেকে নিমগ্ন করতাম।
एक चमड़े के शिल्प की कार्यशाला, यही वास्तव में मेरा ध्यान आकर्षित करेगी। চামড়ার হস্তশিল্পের একটি কর্মশালা, এটাই সত্যিই আমার মনোযোগ আকর্ষণ করত। कल्पना कीजिए, पुरानी क्लासिक कारों को बहाल करने में घंटों बिताए। কল্পনা করো, পুরনো ক্লাসিক গাড়িগুলো পুনরুদ্ধার করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানো। दुनिया के चारों ओर फोटोग्राफिक यात्रा एक रोमांचक खोज होगी। পৃথিবী ঘুরে ছবি তোলার যাত্রা একটি আকর্ষণীয় অভিযান হবে। भाषा विज्ञान और प्राचीन भाषाओं का गहन अध्ययन मुझे मोहित कर लेगा। ভাষা বিজ্ঞান এবং প্রাচীন ভাষাগুলোর গভীর অধ্যয়ন আমাকে মুগ্ধ করত। एक बड़ा वनस्पति उद्यान, दुर्लभ और विदेशी प्रजातियों के साथ एक साकार होने वाला सपना होगा। একটি বিশাল উদ্ভিদ উদ্যান, যেখানে বিরল এবং বহিরাগত প্রজাতি রয়েছে, তা একটি বাস্তবায়িত স্বপ্ন হবে। सभी तार वाले वाद्य यंत्रों, लूट से लेकर वायोलोन सेलो तक को सीखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। সমস্ত তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র শেখা, বীণা থেকে ভায়োলিন চলো পর্যন্ত, একটি উদ্দীপক চ্যালেঞ্জ হবে। एक महत्वाकांक्षी ऐतिहासिक उपन्यास लिखना मेरी सारी ऊर्जा को समर्पित कर देगा। একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার কাজ আমার সমস্ত শক্তি শোষণ করে নেবে। अनुकूलित सुगंधों के साथ, अनोखी और व्यक्तिगत खुशबू के साथ इत्र बनाना बहुत ही मनमोहक होगा। অনুকূল সুগন্ধ এবং ব্যক্তিগতকৃত সুবাস সহ কাস্টম সুগন্ধি তৈরি করা মুগ্ধকর হবে। शक्तिशाली दूरबीन से खगोल विज्ञान का अन्वेषण मुझे ब्रह्मांड की विशालता के लिए खोल देगा। একটি শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান অন্বেষণ করলে আমি মহাবিশ্বের বিশালতার সাথে পরিচিত হতে পারতাম। आणविक व्यंजनों की गहन कक्षाएं, स्वादों को विघटित करने और फिर से बनाने के लिए। আণবিক রন্ধন প্রণালীর তীব্র কোর্স, স্বাদকে ভেঙে নতুন করে তৈরি করার জন্য। पुरातन हथियारों का एक संग्रह जिसे सावधानी और कुशलता से पुनर्स्थापित किया जाना है। পুনর্স্থাপন এবং দক্ষতার সাথে পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রাচীন অস্ত্রের একটি সংগ্রহ। दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों की स्थानीय वास्तुकला का अध्ययन। বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতির স্থানীয় স্থাপত্যের অধ্যয়ন। बाज और अन्य शानदार शिकारी पक्षियों के गहन प्रशिक्षण का अभ्यास दुनिया को प्रभावित करेगा। বাজ পাখির নিবিড় অনুশীলন এবং অন্যান্য রাজকীয় শিকারী পাখির প্রশিক্ষণ জগৎকে মুগ্ধ করবে। बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक और कलात्मक कार्यक्रमों का आयोजन एक गारंटीकृत सफलता होगी। বৃহৎ পরিসরে সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক অনুষ্ঠানের আয়োজন নিশ্চিতভাবে সফল হবে। दुर्लभ नस्ल के घोड़ों का एक प्रजनन खेत नस्ल और पशु कल्याण में सुधार के उद्देश्य से। একটি বিরল প্রজাতির ঘোড়ার খামার, যার উদ্দেশ্য হল প্রজাতির উন্নতি এবং পশু কল্যাণ। प्रायोगिक लघु फिल्मों का निर्माण, जटिल और मौलिक विषयों की खोज करते हुए। ছোট পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্রের রিয়েলাইজেশন, জটিল এবং মৌলিক বিষয়বস্তু অন্বেষণ করে। हम एक कार्यात्मक कुम्हार कार्यशाला बना सकते हैं जिसमें लकड़ी के भट्ठे हों। আমরা একটি কার্যকরী মৃৎশিল্প কর্মশালা তৈরি করতে পারতাম, যেখানে কাঠের উনুন থাকবে। जापानी सुलेख की गहन शिक्षा के लिए गहरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। জাপানি ক্যালিগ্রাফি গভীর শিক্ষা অর্জনের জন্য গভীর নিষ্ঠা প্রয়োজন। प्राकृतिक और टिकाऊ रंगों के निर्माण के लिए समर्पित एक रसायन प्रयोगशाला की स्थापना। প্রাকৃতিক ও টেকসই রং তৈরির জন্য একটি রসায়ন পরীক্ষাগার তৈরি করা। शायद समुद्री शैवाल के अध्ययन भी उनकी असाधारण विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए। হয়তো সামুদ্রিক শৈবালের গবেষণা তাদের অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে। ये सोमेलियर बनना और दुनिया की सभी वाइन खोजना भी दिलचस्प होगा। ওয়াইন বিশেষজ্ঞ হওয়া এবং বিশ্বের সমস্ত ওয়াইন আবিষ্কার করাটাও আগ্রহের বিষয় হবে।
क्या अवकाश मनोवैज्ञानिक कल्याण का एक अनिवार्य आधार है? অবসর কি মানসিক সুস্থতার একটি অপরিহার্য স্তম্ভ? क्या आपको नहीं लगता कि सुखद गतिविधियों का नियमित अभ्यास मानसिक संतुलन में योगदान करता है? নিয়মিত আনন্দদায়ক কাজকর্ম করলে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, আপনি কি মনে করেন না? ये देखकर हैरानी होती है कि एक जुनून रोजमर्रा के तनावों को कैसे शांत कर सकता है। এটা লক্ষ্য করা আকর্ষণীয় যে কিভাবে একটি আবেগ দৈনিক উত্তেজনা প্রশমিত করতে পারে। कुछ लोगों के लिए शौक में डूबना तनाव दूर करने की जरूरत है। কিছু মানুষের জন্য অবসরের সময় কাটানো মানসিক চাপ কমানোর জন্য জরুরি। क्या हम शौक को भावनात्मक सुरक्षा वाल्व के रूप में नहीं मान सकते? আমরা কি শখগুলোকে মানসিক নিরাপত্তার ভালভ হিসেবে দেখতে পারি না? আপনি কি মনে করেন? कुछ रचनात्मक जुनून मुझे आत्मा के लिए बहुत ही पौष्टिक लगते हैं। কিছু সৃজনশীল আবেগ আমার কাছে মানসিকতার জন্য খুবই পুষ্টিকর মনে হয়। क्या आपको क्या लगता है, काम के बाहर शौक होना फायदेमंद है? আপনি এই বিষয়ে কি মনে করেন, কাজের বাইরের আগ্রহ থাকা কি উপকারী? किसी शौक को समर्पित समय को मानसिक स्वास्थ्य में निवेश माना जाना चाहिए। Любимого занятия следует воспринимать как инвестицию в свое психическое здоровье. मुझे लगता है कि तनाव को दूर करने के लिए मैनुअल गतिविधियां विशेष रूप से प्रभावी हैं। আমার মতে হাতে কলমে কাজ করা মানসিক চাপ কমানোর জন্য বিশেষভাবে কার্যকর। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि एक सुखद गतिविधि में शामिल होने से मूड बेहतर होता है? এটা কি স্পষ্ট নয় যে আনন্দদায়ক কাজে নিযুক্ত হলে মন মেজাজ ভালো হয়? हमें लोगों को उन गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनमें उन्हें सचमुच खुशी मिलती है। আমাদের লোকদের এমন কিছু কাজে উৎসাহিত করা উচিত যা তারা সত্যিই পছন্দ করে। मुझे लगता है कि किसी जुनून से भरा मन नकारात्मक विचारों में खोने के लिए कम प्रवण होता है। আমার মনে হয় কোনো আবেগ দ্বারা আচ্ছন্ন মন নেতিবাচক চিন্তায় কম নিমগ্ন থাকে। शौक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की एक जगह प्रदान करते हैं जो हमेशा कहीं और नहीं मिलती है। লুবিমো জানাতে একটি স্থান প্রদান করে যেখানে আপনি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত প্রকাশ করতে পারেন, যা অন্য কোথাও সবসময় পাওয়া যায় না। ये अपने जुनूनों को विकसित करना महत्वपूर्ण है, भले ही आपके पास बहुत कम खाली समय हो। নিজের আবেগগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি, এমনকি যদি হাতে সামান্য সময় থাকে। शौकों की विविधता कुछ ऐसा खोजने का एक फायदा है जो वास्तव में हम जैसा हो। বিভিন্ন শখের বৈচিত্র্য আমাদের এমন কিছু খুঁজে পেতে সাহায্য করে যা সত্যিই আমাদের সাথে মেলে। क्या आप ये नहीं भूलते कि एक शौक समान रुचियों वाले लोगों से मिलने का अवसर हो सकता है? আপনি কি ভুলে যান না যে একটি শখ একই আগ্রহ ভাগ করে এমন লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ হতে পারে? कई लोगों के लिए शौक गर्व और व्यक्तिगत उपलब्धि का स्रोत है। অনেকের জন্য একটি শখ গর্ব এবং ব্যক্তিগত পরিপূর্ণতার উৎস। आप क्या सोचते हैं कि कुछ लोग अपने शौक की उपेक्षा क्यों करते हैं? আপনি কেন মনে করেন কিছু লোক তাদের শখ অবহেলা করে? किसी शौक के तहत अपने आप को चुनौती देना समृद्ध करने वाला है। একটা শখের মধ্যে নিজেকে চ্যালেঞ্জ জানানো সমৃদ্ধিকর। क्या शौक खोजना बहुत समय और ऊर्जा मांगता है? একটি শখ খুঁজে বের করতে অনেক সময় ও শক্তি লাগে কি? प्रकृति में गतिविधियां दिमाग के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होती हैं, है ना? প্রকৃতির মাঝে কাটানো কাজকর্ম মনের জন্য বিশেষভাবে উপকারী, তাই না? चाहे वो कोई भी रूप ले, एक जुनून अच्छे से काम करने का वास्तविक माध्यम है। এটি যে রূপই নিক না কেন, একটি আবেগ সত্যিকার অর্থে সুস্থতার চালিকা শক্তি। क्या आपको लगता है कि शौक बर्नआउट को रोकने में क्या भूमिका निभाते हैं?
আপনি মনে করেন শখগুলি বার্নআউট প্রতিরোধে কি ভূমিকা পালন করে? तुम्हारे लिए सबसे मेहनत वाला काम कौन सा था? কোনো কাজটা তোমার জন্য সবচেয়ে কঠিন ছিল? कुम्हारी की अपेक्षा कहीं ज्यादा जटिल निकली। মৃৎশিল্প প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি জটিল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। मुझे हमेशा बताया गया है कि मधुमक्खी पालन के लिए अनंत धैर्य की आवश्यकता होती है। क्या ये सच है? আমার সবসময় বলা হয়েছে যে মৌমাছি পালন করতে অসীম ধৈর্য লাগে। এটা কি সত্যি? क्या आपने ऐसे शौक आजमाए हैं जिन्होंने आपको वास्तव में परखा? আপনি কি এমন কোনো শখ চেষ্টা করেছেন যা আপনাকে সত্যিই চ্যালেঞ্জ করেছে? क्या पुरानी फर्नीचर की मरम्मत करना थका देने वाला नहीं है? পুরনো আসবাবপত্র পুনরুদ্ধার করা কি ক্লান্তিকর নয়? आपके लिए कौन सा साहसिक कार्य सबसे खतरनाक साबित हुआ? আপনার জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক দুঃসাহসিক কাজ কোনটি ছিল? गहनों का निर्माण इतना नाजुक लगता है, क्या ऐसा ही है? গয়না তৈরি করাটা খুব সূক্ষ্ম মনে হয়, তাই না? क्या मुझे बुनाई की सरलता के बारे में गुमराह किया गया है? আমাকে কি নিট করার সরলতা সম্পর্কে ভুল ধারণা দেওয়া হয়েছে? आकाश गंगा फोटोग्राफी के लिए इतनी सामग्री की आवश्यकता है। অ্যাস্ট্রোফটোগ্রাফির জন্য এত সরঞ্জাম দরকার। बुनाई एक कला है जिसके लिए अविश्वसनीय एकाग्रता की आवश्यकता होती है ना? বুনন একটি শিল্প যা অবিশ্বাস্য মনোযোগ দাবি করে, তাই না? क्या आपको सुलेख आरामदायक या निराशाजनक लगा? আপনি ক্যালিগ্রাফিটি আরামদায়ক নাকি হতাশাজনক পেয়েছেন? लकड़ी की नक्काशी दिखते हुए से ज्यादा मेहनत मांगती है। কাঠের ভাস্কর্য দেখতে যতটা সহজ মনে হয়, আসলে ততটা নয়। क्या आपने आखिरकार रूबिक क्यूब्स को हल करने की कोशिश की? আপনি কি শেষ পর্যন্ত রুবিক্সের ঘনক্ষেত্র সমাধান করার চেষ্টা করেছেন? शुरुआत से वेबसाइट बनाना कितना डरावना है ना? এটা কি ওয়েবসাইট একদম নতুন করে তৈরি করা ভীতিকর নয়? आपके अनुसार किस कलारूप को सबसे अधिक समर्पण की आवश्यकता होगी? আপনার মতে কোন শিল্পরূপের জন্য সবচেয়ে বেশি নিষ্ঠা প্রয়োজন? पार्कूर एक साहसी और खतरनाक उद्यम जैसा लगता है। পার্কৌর একটি সাহসী এবং বিপজ্জনক উদ্যোগ বলে মনে হয়। क्या आपको कभी किसी मुश्किल शौक में शामिल होने का पछतावा हुआ है? আপনি কি কখনো কোনো কঠিন শখের দিকে ঝুঁকে পড়ে অনুতপ্ত হয়েছেন? शतरंज प्रतियोगिताओं में भाग लेना तनावपूर्ण नहीं है क्या? দাবা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা কি চাপ সৃষ্টিকারী নয়? क्या आपको कोम्बुचा के किण्वन को जटिल लगा? আপনি কি কম্বুচা গাঁজন করা কঠিন মনে করেছেন? मैकारों को बनाने के लिए अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होनी चाहिए, नहीं? ম্যাকারন তৈরি করতে চরম নির্ভুলতা প্রয়োজন, তাই না? क्या आपने मिट्टी के बर्तन बनाने की कोशिश की जो मुश्किल साबित हुई? আপনি কি মাটি দিয়ে গড়া চেষ্টা করেছেন যা বেশ কঠিন? ये कहा जाता है कि कोई वाद्य यंत्र सीखना मुश्किल है, क्या ये सच है? লোকে বলতো একটা বাদ্যযন্ত্র শেখা কঠিন, তাই তো? अगर हम तुरंत कोई शौक सीख सकते तो वो निश्चित रूप से कुम्हारगिरी होती। যদি তাৎক্ষণিকভাবে কোনো শখ আয়ত্ত করা যেত, তাহলে সেটা অবশ্যই মৃৎশিল্প হতো। कौन सी रचनात्मक गतिविधि तुरंत जुनून बन जाएगी? लकड़ी की नक्काशी, शायद। কোন সৃজনশীল কাজটি সাথে সাথেই নেশায় পরিণত হতো? সম্ভবত কাঠ খোদাই। यदि प्रतिभा तुरंत प्रकट हो जाए तो ओपेरा गायन एक सपना सच होने जैसा होगा। লিরিক গান গাওয়াটা যদি প্রতিভা সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ পায়, তাহলে সেটা একটা স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো হতো। शायद फोटोग्राफी, प्रकाश और रचना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ।
হয়তো ফটোগ্রাফি, আলো এবং কম্পোজিশনের উপর নিখুঁত দক্ষতা সহ। अगर कोई शौक आसानी से सीखा जा सकता तो खगोल विज्ञान आकर्षक होता। যদি একটি শখ সহজে আয়ত্ত করা যেতে পারত তাহলে জ্যোতির্বিদ্যা আকর্ষণীয় হতো। आप शुरू से ही कौन सी कला प्रतिभा चाहेंगे? निश्चित रूप से तेल चित्रकला। কোনো শিল্প প্রতিভা অনতিবিলম্বে পেতে আপনি চাইবেন? অবশ্যই তেল রং। काश मैं रातों रात खगोल विज्ञान की विशेषज्ञ बन पाती। যদি রাতোরাতো একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী হওয়া যেত। लेखन अद्भुत होगा, आकर्षक और भावनात्मक कहानियां कहने का एक उपहार। লেখার কাজটি দারুণ হতো, হৃদয়গ্রাহী ও আবেগপূর্ণ গল্প বলার জন্য একটি উপহার। तुरंत ही पूरी तरह से वायोलिन बजाने में सक्षम होना अद्भुत होगा। এটা তাৎক্ষণিকভাবে নিখুঁতভাবে সেলো বাজাতে পারলে দারুণ হতো। यदि आपके पास तत्काल दक्षता होती तो ये जैविक बागवानी होती। যদি তাৎক্ষণিক দক্ষতা থাকত তাহলে সেটা জৈব বাগান করা হতো। कौन सी हस्तकला यदि तुरंत में महारत हासिल हो जाए तो एक कला बन जाएगी? पूर्वी लिपि। কোন হস্তশিল্প তাৎক্ষণিকভাবে আয়ত্ত হলে তা একটি শিল্পে পরিণত হবে? প্রাচ্য লিপিকল। पेस्ट्री एक स्वादिष्ट चीज होगी, तुरंत एक महान शेफ के योग्य डेजर्ट तैयार करना। পেস্ট্রি দোকানটা একটা আনন্দের জায়গা হবে, একজন সেরা শেফের উপযুক্ত মানের ডেজার্ট তৈরি করা এক্ষুনি শুরু করা উচিত। अगर मैं तुरंत कोई शौक सीख पाती तो वो सहजता से समकालीन नृत्य होता। যদি আমি কোনো শখ তৎক্ষণাৎ আয়ত্ত করতে পারতাম তবে তা হতো নৃত্যকলা। ये रातों रात जटिल डिजाइनों को अद्वितीय सटीकता के साथ कढ़ाई करने में सक्षम होना अद्भुत होगा। রাতের মধ্যে জটিল নকশাগুলি অতুলনীয় নির্ভুলতার সাথে কড়াই করতে পারাটা দারুণ হবে। अगर हमारे पास इस विशेषज्ञता की तस्वीर होती तो हम शानदार हस्तनिर्मित आभूषण बना सकते थे। আমরা যদি এই দক্ষতার একটি দৃষ্টান্ত পাই তাহলে আমরা চমৎকার হস্তনির্মিত গয়না তৈরি করতে পারতাম। बिना किसी प्रयास के महारत हासिल करने योग्य अंतिम शौक क्या होगा? अनंत रचनात्मकता के साथ स्क्रैपबुकिंग। অনায়াসে আয়ত্ত করার চূড়ান্ত শখ কোনটি হবে? অসীম সৃজনশীলতার সাথে স্ক্র্যাপ বুকিং। अगर मैं तुरंत कौशल हासिल कर पाती तो ये बारीक और जटिल लकड़ी के काम में होता। যদি আমি তাৎক্ষণিকভাবে দক্ষতা অর্জন করতে পারতাম তবে তা হতো সূক্ষ্ম এবং জটিল কাঠের কাজ। कल्पना कीजिए कि आप कई भाषाएं धारा प्रवाह बोल सकते हैं, जैसे कि ये कोई महारत हासिल की गई शौक हो। কল্পনা করুন আপনি একাধিক ভাষা অনর্গল বলতে পারছেন, যেন এটা আপনার আয়ত্ত করা একটি শখ। ये तुरंत अधिक जटिल रचनाओं के साथ एक ओरिगामी विशेषज्ञ बनने में बहुत दिलचस्प होगा। আরও জটিল সব সৃষ্টি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই একজন অরিগামি বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠাটা দারুণ আকর্ষণীয় হবে। यदि कोई शौक तुरंत सीखा जा सकता तो स्कूबा डाइविंग एक अद्भुत खोज होती। যদি কোনো শখ তাৎক্ষণিকভাবে আয়ত্ত করা যেত তাহলে স্কুবা ডাইভিং একটি চমৎকার আবিষ্কার হতো। कौन सी हस्तकला में महारत हासिल करने पर तुरंत आनंद आ जाएगा? यदि बिना प्रयास के जीती जाए तो हस्तनिर्मित साबुन बनाना। কোন হস্তশিল্প অবিলম্বে আনন্দদায়ক হবে যদি সহজে আয়ত্ত করা যায়? হাতে তৈরি সাবান তৈরি। अगर कौशल अधिग्रहण तात्कालिक होता तो ये पुराने चित्रों का पुनर्स्थापन होगा। যদি কোনো দক্ষতা অর্জন করা তাৎক্ষণিক হতো তবে সেটি পুরনো ছবি পুনরুদ্ধার করার মতো হতো। आप किन हस्तशिल्प गतिविधियों में सबसे अधिक रुचि रखती हैं? কোন হ্যান্ডিক্রাফটগুলো তোমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয়? क्या मिट्टी के बर्तन बनाना एक ऐसा शौक है जो आपको आकर्षित करता है? আপনি কি মৃৎশিল্প একটি শখ হিসাবে পছন্দ করেন? ऐसा लगता है कि बुनाई आपके लिए एक जुनून बन गई है। মনে হচ্ছে বুননটা তোমার একটা নেশা হয়ে গেছে।
तुम बहुत समय मूर्तियों को बनाने में बिताती हो, है ना? তুমি অনেক সময় ভাস্কর্য তৈরি করো, তাই না? ऐसा लगता है कि तुम कढ़ाई में अच्छी हो, क्या ये सच है? মনে হচ্ছে তুমি এমব্রয়ডারিতে বেশ দক্ষ, তাই তো? क्या मोज़ेक एक ऐसी कला है जो आपको मोहित कर लेती है? মোজ কারিক এমন একটি শিল্প যা তোমাকে মুগ্ধ করে। क्या आप मुझे अपने वर्तमान रचनात्मक परियोजनाओं के बारे में बता सकती हैं? তুমি কি তোমার বর্তমান সৃজনশীল প্রকল্পগুলো সম্পর্কে আমাকে বলতে পারো? क्या तुम अक्सर आवेगपूर्ण हस्तशिल्प कार्यों में कूद पड़ती हो? তুমি কি প্রায়ই আবেগপ্রবণ হাতে কাজ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ো? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई घंटों तक कुछ बनाते हुए भटक जाए? मुझे लगता है। এটা কি সম্ভব যে কেউ কয়েক ঘন্টা ধরে তৈরি করতে হারিয়ে যেতে পারে? আমি মনে করি। क्या तुम उन तोहफों का एहसास कर रही हो जो तुम्हें मिलते हैं? তুমি যে উপহারগুলো দিচ্ছ সেগুলো কি তুমি বুঝতে পারছো? आप किस सामग्री से काम करना पसंद करती हैं? তুমি কি উপাদান নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করো? क्या आप अपनी नवीनतम रचना का वर्णन कर सकती हैं? আপনি কি আপনার শেষ সৃষ্টিটা আমাকে বর্ণনা করতে পারবেন? क्या तुम अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग सामग्रियों को मिलाना पसंद करती हो? তুমি কি তোমার প্রজেক্টের জন্য বিভিন্ন উপকরণ মেশাতে পছন্দ করো? हमेशा कोई नई रचना होती है जिसमें आपकी रुचि होती है ना? তোমার সবসময় নতুন কিছু সৃষ্টি করার প্রতি আগ্রহ থাকে, তাই না? क्या तुम जटिल या सरल परियोजनाओं को पसंद करती हो? তুমি জটিল নাকি সহজ প্রজেক্ট পছন্দ করো? क्या आपको हाथ से कुछ बनाने से सुकून मिलता है? হাত দিয়ে কিছু তৈরি করলে কি তোমার আরাম লাগে? क्या तुम अक्सर रचनात्मक कार्यशालाओं में जाती हो? তুমি কি প্রায় সৃজনশীল কর্মশালায় যাও? आपको सबसे ज्यादा क्या प्रेरित करती है बनाने के लिए? কি আপনাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করে সৃষ্টি করার জন্য? क्या आपको लगता है कि DIY रचनात्मकता व्यक्त करने का एक तरीका है? নিজেকে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করার একটা উপায় হল DIY। তুমি কি মনে করো? क्या तुम कोई नया शौक सीखना चाहोगी? আপনি কি নতুন কোনো হাতে তৈরি জিনিস শিখতে চাইছেন? तुम्हारी रचनाएं तुम्हारे व्यक्तित्व को कैसे दर्शाती हैं? তোমার সৃষ্টিগুলো কিভাবে তোমার ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটায়? आपके लिए किसी रचनात्मक परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? একজন সৃজনশীল প্রকল্পে আপনার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি? अकेलेपन वाली गतिविधियां मुझे पूर्ण एकाग्रता करने देती हैं। একাকী কাজকর্ম আমাকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে সাহায্য করে। क्या आप टीम गतिविधियों को पसंद करती हैं या व्यक्तिगत? আপনি কি দলবদ্ধ বিনোদন পছন্দ করেন নাকি বরং ব্যক্তিগত? कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत शौक में सचमुच विकसित हो सकता है। আমি আপনার বিষয় এই জন্য ব্যক্তিগত ও কাজে কোনো প্রশংসা তৈরি করতে পারে। आपको अकेले कौन सी शौक करना पसंद है? আপনি একা করতে কি ধরনের শখের কাজ পছন্দ করেন? दूसरों के साथ अपने जुनून को साझा करना समृद्ध करने वाला है। অন্যের সাথে নিজের আবেগ ভাগ করে নেওয়া সমৃদ্ধিদায়ক। सामूहिक गतिविधियां निश्चित रूप से जीवंतता लाती हैं। সামষ্টিক কার্যকলাপ এক নিশ্চিত গতিশীলতা প্রদান করে। क्या आपको व्यक्तिगत खेल ज्यादा आकर्षक लगते हैं? আপনি কি স্বতন্ত্র খেলাধুলাগুলির প্রতি বেশি আকৃষ্ট? आपके लिए किसी शौक में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? আপনার পছন্দের শখের মধ্যে আপনার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি? अलग अलग लोगों के साथ काम करके बहुत कुछ सीखा जाता है। বিভিন্ন মানুষের সাথে কাজ করে অনেক কিছু শেখা যায়।
क्या आपके लिए समान रुचियों वाले अन्य लोगों को खोजना आसान है? আপনারা কি একই আগ্রহের অন্যান্য লোক খুঁজে পাওয়া সহজ মনে করেন? एक व्यक्तिगत शौक तरोताजा होने का एक अच्छा तरीका है। একটি ব্যক্তিগত শখ নিজেকে পুনরায় সক্রিয় করার একটি ভালো উপায়। सामूहिक गतिविधियां मजबूत सामाजिक बंधन बनाती हैं। উহগত কার্যকলাপ প্রখর সামাজিক বন্ধন তৈরি করে। जीवन में शौक के महत्व पर आपके क्या विचार हैं? আপনার শখের গুরুত্ব জীবন কতটুকু বলে আপনি মনে করেন? अकेलेपन में किसी गतिविधि में डूबने से आपको स्वयं को खोजने में मदद मिलती है। কোনো একক কাজে নিজেকে নিমজ্জিত করা নিজেকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করে। क्या आपके लिए मनोरंजन में प्रतिस्पर्धी पहलू महत्वपूर्ण है? আপনি কি মনে করেন অবসর সময় প্রতিযোগিতামূলক দিকটি আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ? क्या आपको लगता है कि सामाजिक संपर्क किसी शौक के अनुभव को बेहतर बनाता है? আপনি কি মনে করেন সামাজিক মিথস্ক্রিয়া কোনো শখের অভিজ্ঞতা উন্নত করে? क्या शौक के लिए साथी ढूंढना मुश्किल है? কোনো শখের জন্য সঙ্গী খুঁজে বের করা কি কঠিন? व्यक्तिगत गतिविधियां आपको अपनी गति से काम करने की अनुमति देती हैं। ব্যক্তিগত কার্যকলাপগুলি নিজের গতিতে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়া। क्या आपकी प्राथमिकता गतिविधि के प्रकार पर निर्भर करती है? আপনার পছন্দটি কার্যকলাপের ধরনের উপর নির্ভর করে কি? कभी कभी अकेले ही प्रेरित होना आसान होता है। মাঝে মাঝে একা নিজের মোটিভেশনস খুঁজে বের করা সহজ। व्यक्तिगत शौक के माध्यम से हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हैं। নিজের তৈরি শখের কাজগুলি করার মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। मुझे लगता है कि सामूहिक गतिविधियां अधिक उत्साहवर्धक होती हैं। আমি মনে করি সম্মিলিত কার্যক্রমগুলি বেশি উদ্দীপক। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को गहराई से समझने के लिए आप कौन सी किताब सुझाएंगी? কুম্ভকার কাজ বা মৃৎশিল্প সম্পর্কে আরও গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য আপনি কোন বইটির সুপারিশ করবেন? यदि कोई तेल चित्रकला में महारत हासिल करना चाहता है तो कौन सी वेबसाइट आदर्श होगी? যদি কেউ তেল রং ভালোভাবে শিখতে চায় তাহলে কোন ওয়েবসাইটটি সবচেয়ে ভালো হবে? जैविक बागवानी के बारे में क्या कोई ऐसा संसाधन है जिसके बारे में जानना जरूरी है? জৈব বাগান পালন নিয়ে জানার জন্য কি কোনো অপরিহার্য সম্পদ আছে? शाकाहारी खाना पकाने को व्यापक रूप से सीखने के लिए सबसे अच्छे संसाधन क्या हैं? কি কি রিসোর্স আছে যার মাধ্যমে একজন নারী নিরামিষ রান্না সম্পূর্ণরূপে শিখতে পারবে? सबसे स्पष्ट और पूर्ण बुनाई सीखने वाली वेबसाइट कौन सी है? সবচেয়ে স্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ নিটিং শেখার ওয়েবসাইট কোনটি? जानवरों की फोटोग्राफी के रहस्यों को जानने के लिए कौन सी फोटो गाइड को संदर्भ माना जाता है? বন্যপ্রাণী ফটোগ্রাফির গোপন রহস্য আবিষ্কার করতে কোন ফটোগ্রাফিক গাইডকে রেফারেন্স হিসেবে ধরা হয়? स्क्रैप बुकिंग के क्षेत्र में क्या कोई विशेष रूप से प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद ब्लॉग है? স্ক্র্যাপ বুকিংয়ের ক্ষেত্রে এমন কোনো ব্লগ আছে যা বিশেষভাবে অনুপ্রেরণামূলক ও শিক্ষণীয়? क्या अंग्रेजी सुलेख सीखने के लिए आपके पास कोई सिफारिश है? আপনি কি ইংরেজি ক্যালিগ্রাফি শেখার জন্য কোনো সুপারিশ করতে পারবেন? कौन सी किताबें खगोल विज्ञान में दक्षता विकसित करने में मदद करेंगी? কোন বইগুলো জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নে সাহায্য করতে পারে? उन लोगों के लिए जो हाथ से बने मोमबत्ती बनाने में रुचि रखते हैं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या होगा? যারা হস্তনির্মিত মোমবাতি তৈরি করতে আগ্রহী তাদের জন্য সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক উৎসটি কি হবে? क्या आप नौसेना मॉडलिंग शुरू करने के लिए मुझे कोई किताब सुझा सकते हैं? আপনি কি আমাকে নৌ মডেলিং শুরু করার জন্য একটি বইয়ের পরামর্শ দিতে পারেন?
आप साइकिल की मरम्मत सीखने के लिए वीडियो ट्यूटोरियल के बारे में क्या सोचती हैं? আপনি সাইকেলের মেরামত শেখার জন্য ভিডিও টিউটোরিয়াল সম্পর্কে কি মনে করেন? अगर आप पियानो सीखने के लिए सिर्फ एक वेबसाइट की सिफारिश करना चाहें तो वो कौन सी होगी? যদি আপনি পিয়ানো শেখার জন্য শুধুমাত্র একটি ওয়েবসাইট সুপারিশ করতে হয় তাহলে সেটি কি হবে? वंशावली के शौकीनों के लिए कौन सा डिजिटल अभिलेखागार अवश्य देखना चाहिए? വംശാവളിയിലെ ആർവലർക്ക് ഏത് ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവ് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്തതാണ്? कौन से व्लॉग मेरे पक्षी विज्ञान के ज्ञान को समृद्ध कर सकते हैं? কোন ব্লগগুলি আমার পক্ষীবিদ্যা সংক্রান্ত জ্ঞান সমৃদ্ধ করতে পারে? क्या आप प्राचीन भाषाओं के अध्ययन को गहरा करने के लिए किसी विशिष्ट पुस्तक की सिफारिश करेंगी? আপনি প্রাচীন ভাষাগুলির অধ্যয়নকে আরও গভীর করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো বইয়ের পরামর্শ দেবেন কি? लकड़ी के काम की बुनियादी बातें सीखने के लिए कौन सा ऑनलाइन शिक्षक प्रभावी है? কাঠমিস্ত্রি বিদ্যার প্রাথমিক বিষয়গুলো শেখার জন্য কোন অনলাইন শিক্ষক কার্যকর? मिट्टी के बर्तन सीखने के लिए कौन सी किताबें या वेबसाइटें अच्छी हैं? কেরমিক শিখতে কন্যার জন্য কোনো বই থাবা ওয়েবসাইটটা যে খুব ভালো? यदि कोई फ्लाई फिशिंग में महारत हासिल करना चाहता है तो किस मैनुअल का परामर्श लेना चाहिए? যদি কেউ ফ্লাই ফিশিংয়ে আরও দক্ষ হতে চান তাহলে কোন ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন? मुझे टेबलटॉप रोल प्लेइंग गेम्स की दुनिया को खोजने में मदद करने के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होगी? ডেস্কটপ রোল প্লেইং গেমের জগৎ আবিষ্কার করতে আমি কোন মাধ্যম ব্যবহার করতে পারি? आपके विचार से आभूषण बनाने के लिए कौन सी वेबसाइट है जो उपयोगी और आसानी से समझने वाले ट्यूटोरियल पेश करती है? আপনার মতে গহনা তৈরির জন্য কোন ওয়েবসাইট আছে যেখানে প্রাসঙ্গিক ও সহজলভ্য টিউটোরিয়াল পাওয়া যায়? कोयला चित्रकला तकनीकों को सीखने के लिए कौन सी किताब या कोर्स सबसे उपयुक्त होगा? কয়লা অঙ্কন কৌশল শেখার জন্য কোন বই অথবা কোর্সটি সবচেয়ে উপযোগী হবে? क्या तुमने कभी अपने शौक को अतिरिक्त आय में बदलने के बारे में सोचा है? তুমি কি কখনো একটি শখকে অতিরিক্ত আয় পরিণত করার কথা ভেবেছ? शौक से भी अपनी जिंदगी कमाई जा सकती है ना? অবশ্যই শখের কাজকর্ম করে জীবন ধারণ করা যেতে পারে, তাই না? क्या तुमने अपनी कलात्मक प्रतिभाओं को मुद्रीकृत करने की संभावना का पता लगाया है? তুমি কি তোমার শৈল্পিক দক্ষতা নগদীকরণ করার সম্ভাবনা অন্বেষণ করেছ? ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अपने शौक से जीवन यापन करते हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में संभव है? মনে হয় অনেক লোক তাদের অবসর সময় নিয়ে জীবনযাপন করে, কিন্তু এটা কি সত্যিই সম্ভব? आपको एक शौक को लाभदायक गतिविधि में बदलने के लिए क्या प्रेरित करता है? তোমার শখকে লাভজনক উদ্যোগে রূপান্তর করতে কি তোমাকে উৎসাহিত করে? क्या आपको अपनी पसंद के काम से पैसे कमाने में दिलचस्पी होगी? আপনি যা করতে ভালোবাসেন তার মাধ্যমে আয় করা আপনার জন্য আকর্ষণীয় হবে কি? क्या आपको लगता है कि शौक को व्यवसाय में बदलने के बाद ग्राहक ढूंढना आसान होगा? আপনি কি মনে করেন যে একটি শখের কাজকে ব্যবসায় পরিণত করলে গ্রাহক খুঁজে বের করা সহজ হবে? लोग कहते हैं कि इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन ये इसके लायक है ना? লোকে বলে এটা অনেক পরিশ্রমের কাজ, কিন্তু এটা ওয়ার্থওয়াইল, তাই না? क्या ऐसा कोई शौक है जिसे आप आय में बदलने की कोशिश करना चाहेंगी? আপনি কি এমন কোনো শখের কথা বলতে পারেন যেটা আপনি আয়ের উৎস হিসেবে তৈরি করতে চান? आप उस मौके को कैसे संभालती हैं जब कोई शौक वित्तीय दबाव का स्रोत बन जाता है? তুমি যখন দেখো একটি শখ আর্থিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে তখন তুমি সেটা কিভাবে সামলাও? क्या तुम्हें ये पसंद आएगा कि तुम अपनी पसंद का काम करो और साथ ही पैसे भी कमाओ? তুমি কি এমন স্বাধীনতা পেতে চাও যে তুমি যা ভালোবাসো তার উপর কাজ করতে পারবে এবং একই সাথে টাকাও আর্ন করতে পারবে?
क्या किसी शौक की गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना कोई साइड एक्टिविटी करना संभव है? এটা কি সম্ভব যে একটি শখের গুণগত মান প্রভাবিত না করে অতিরিক্ত কিছু কাজ করা যায়? ऐसी परियोजना शुरू करते समय सबसे बड़ी कठिनाइयां क्या हैं? এই ধরনের প্রজেক্ট শুরু করার সময় কি কি বড় সমস্যা দেখা যায়? क्या आपको लगता है कि इसके लिए पारंपरिक व्यवसाय प्रबंधन से अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है? আপনি কি মনে করেন যে এটি একটি ঐতিহ্যবাহী ব্যবসার ব্যবস্থাপনার থেকে ভিন্ন একটি পদ্ধতি প্রয়োজন? क्या कोई व्यवसाय शुरू करने से पहले एक अच्छी तरह से परिभाषित व्यावसायिक योजना होना जरूरी है? এটা কি কোনো ব্যবসা শুরু করার আগে একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবসায়িক পরিকল্পনা থাকা গুরুত্বপূর্ণ? कुछ लोग सोचते हैं कि जुनून काफी है, लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? কেউ কেউ মনে করে যে শুধু আবেগই যথেষ্ট, কিন্তু সত্যিই কি তাই? क्या आप अपने शौक को मुद्रीकृत करने की कोशिश करते हुए अक्सर अपने फैसलों पर पुनर्विचार करती हैं? তুমি যদি তোমার আবেগকে নগদীকরণ করার চেষ্টা করো, তাহলে কি তুমি প্রায়ই নিজের সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে পুনরায় চিন্তা করো? इस तरह के व्यवसाय में आपको सबसे कठिन क्या लगेगा? এই ধরনের উদ্যোগে আপনার কাছে সবচেয়ে কঠিন কি মনে হবে? क्या हम ये सोच रहे हैं कि कहीं शुरुआती खुशी बर्बाद न हो जाए? আমরা ভাবি এটা কি শুরুর আনন্দটা নষ্ট করে দেবে না তো? क्या शौक को आय में बदलने से साधारण नौकरी से ज्यादा संतोष मिलता है? বিনোদনকে বড়ুমান কার রূপান্তরিত করা কি একটি সাধারণ কাজের চেয়ে বেশি তৃপ্তিদায়ক? क्या आपको लगता है शुरुआत में वित्तीय सहायता होना जरूरी है? তুমি কি জানো শুরুতে আর্থিক সহায়তা থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ কিনা? आप कब सोचती हैं कि एक जुनून आय का वास्तविक स्रोत बन सकता है? তুমি কখন মনে করো যে একটি আবেগ আয়ের একটা আসল উৎস হতে পারে? एक चित्र जीवंत होते हुए देखने की खुशी अतुलनीय है। একটি অঙ্কন প্রাণ ফিরে পেলে যে আনন্দ হয় তা অতুলনীয়। मुझे सबसे ज्यादा अपनी रचनाओं को दूसरों के साथ साझा करने में मजा आता है। যেটা আমাকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করে সেটা হলো অন্যদের সাথে আমার সৃষ্টিগুলো ভাগ করে নেওয়া। किसी चीज को कच्चा माल से कला के काम में बदलने में एक खास गर्व है। কিছু একটা আদিম জিনিসকে শিল্পকর্মে রূপান্তরিত করতে অবশ্যই কিছু গর্ব আছে। पेंटिंग में पूरी तरह डूब जाना एक सच्चा पलायन है। ছবি আঁকায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করা একটি প্রকৃত মুক্তি। मेरे मूर्तियों पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मुझे गहराई से छूती हैं। আমার ভাস্কর্যগুলির প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়া আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। जब मैं बुनती हूं तो मुझे आंतरिक शांति और सामंजस्य की अनुभूति होती है। যখন আমি বুনন করি তখন আমি শান্তি ও অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যের অনুভূতি পাই। अपने हाथों से कुछ बनाना बहुत ही संतोषजनक है। নিজের হাতে কিছু তৈরি করা খুবই তৃপ্তিকর। मिट्टी के बर्तन में परिवर्तन की प्रक्रिया को देखना और अनुभव करना आकर्षक है। মাটির পাত্রে রূপান্তরের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা ও অনুভব করা মুগ্ধকর। क्या ये देखना अद्भुत नहीं है कि किसी की देखभाल से एक बगीचा खिल रहा है? এটা তার যত্নের ফলে একটি বাগান প্রসপার দেখা কি সুন্দর নয়? प्रकृति से प्रेरणा खोजना और उसे चित्रित करना खुशी का स्रोत है। প্রকৃতিতে অনুপ্রেরণা খুঁজে পাওয়া এবং সেটাকে পুনরায় তৈরি করা আনন্দের উৎস। अपनी पाक कला कौशल को लगातार बेहतर करने की चुनौती बहुत संतोष देती है। নিজের রান্নার দক্ষতা ক্রমাগত উন্নত করার চ্যালেঞ্জটি দারুণ সন্তুষ্টি এনে দেয়। लिखना मुझे अंदर उमड़ रही भावनाओं को आकार देने की अनुमति देता है। লিখলে আমার মনের ভেতরকার ফোটার মতো চিন্তাগুলোকে আকার দেওয়া যায়। मुझे सबसे ज्यादा नई फोटोग्राफी तकनीकों की खोज करना पसंद है।
আমার সবচেয়ে ভালো লাগে নতুন ফটোগ্রাফিক কৌশলগুলো অন্বেষণ করা। अपनी कल्पना को बिना किसी सीमा के इस्तेमाल करने की संभावना होना बहुत अद्भुत है। আমার সীমাহীন কল্পনাশক্তি ব্যবহার করার সুযোগ পাওয়া দারুণ। किसी वाद्य यंत्र को सीखते समय प्रगति की भावना अद्भुत है। যখন কেউ বাদ্যযন্ত্র বাজানো শেখে তখন প্রোগ্রেসের অনুভূতি অসাধারণ। एक कहानी जो जुनून के साथ सुनाई जाती है वो उत्पन्न होने वाली खुशी संतोषजनक है। একটি আবেগপূর্ণ গল্প বলার ফলে যে বিস্ময় সৃষ্টি হয় তা আনন্দদায়ক। कार्यशालाओं में ज्ञान का आदान प्रदान बहुत ही समृद्ध होता है। ওয়ার্কশপে জ্ঞানের আদান প্রদান খুবই ফলপ্রসূ। अपने नायकों को कैनवस पर जीवंत होते देखना क्या इससे ज्यादा सुखद कुछ हो सकता है? কেউ একটি ক্যানভাসে নিজের বীরদের জীবন্ত হয়ে উঠতে দেখা থেকে আরও বেশি আনন্দদায়ক কি হতে পারে? पैचवर्क के लिए आवश्यक शांति और एकाग्रता बहुत सुकून देने वाली है। প্যাচওয়ার্কের জন্য প্রয়োজনীয় শান্তি ও মনোযোগ খুবই শান্তিদায়ক। हम अपने लिए एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसमें हम पूरी तरह से खो जाते हैं। আমরা নিজেদের জন্য এমন একটা জগৎ তৈরি করি যেখানে পুরোপুরি হারিয়ে যাওয়া যায়। जो मुझे तृप्त करता है वो मेरे कार्यों के माध्यम से लोगों को खुश करने की भावना है। আমার সৃষ্টি দিয়ে অন্যদের খুশি করতে পারার অনুভূতি আমাকে পূর্ণ করে তোলে। किसी उपन्यास में पूरी तरह डूब जाना एक अनोखा अनुभव है। একটি উপন্যাসে সম্পূর্ণ নিমজ্জন একটি অনন্য অভিজ্ঞতা। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि पक्षियों को देखने के लिए आवश्यक धैर्य पर जोर दिया जाए। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পাখিদের পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ধৈর্যের উপর জোর দেওয়া। अगर वे कुम्हार बनना सीखते हैं तो मैं उनसे कहूंगी कि अपूर्णता आकर्षण जोड़ती है। যদি তারা মৃৎশিল্প শেখে আমি তাদের বলতাম যে ত্রুটি সৌন্দর্য যোগ করে। ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है। जब आप सामूहिक गायन सीख रहे होते हैं आपको सचमुच दूसरों की आवाजों में घुलमिल जाना चाहिए। কোর্সে গান শেখার সময় মনোযোগী শ্রোতা হওয়া অপরিহার্য। আপনাকে অবশ্যই অন্যদের কণ্ঠের সাথে মিশে যেতে হবে। हमें क्विल्ट के लिए बुनियादी ज्यामिति को समझना बिल्कुल जरूरी है। ये अहम है। কোয়েক্টরি 위해서는 기본적인 জ্যামিতি বোঝা একেবারে জরুরি। এটা অত্যাবশ্যক। एक्विल के लिए आपको जेस्चर की स्वतंत्रता पर जोर देना होगा। प्रयोग करने से डरना नहीं है। জলরঙের জন্য অঙ্গভঙ্গির স্বাধীনতার উপর জোর দেওয়া উচিত। পরীক্ষামূলক হতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। दृढ़ता क्रोशिया कला में महारत हासिल करने की कुंजी है, यहाँ तक कि गलतियों का सामना करते हुए भी। দৃঢ়তা ক্রোশে শিল্পের দক্ষতা অর্জনের চাবিকাঠি, এমনকি ভুলের সম্মুখীন হলেও। ये उनके लिए खगोल फोटोग्राफी से संबंधित शब्दावली समझाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। তাদের অ্যাস্ট্রোফটোগ্রাফির বিশেষ শব্দভাণ্ডার ব্যাখ্যা করা খুব জরুরি হবে। तेल चित्रकला के लिए अच्छी रोशनी और सावधानी पूर्वक विश्लेषण के महत्व को समझाना बुनियादी होगा। তেল রং করার জন্য ভালো আলো এবং সতর্ক বিশ্লেষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা অবশ্যই জরুরি। बगीचेबाजी के लिए मैं अपनी मिट्टी की जानकारी और प्राकृतिक चक्रों पर जोर दूंगी। বাগানের জন্য আমি নিজের মাটির জ্ঞান এবং প্রাকৃতিক চক্রের উপর জোর দেব। अपनी रेसिपी को अनुकूलित करना सीखना पेस्ट्री सीखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है। নিজের রেসিপিকে মানিয়ে নিতে পারাটা হল পেস্ট্রি শেখার সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। बुनाई सीखते समय टांके के तनाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। তাৎক্ষণিক বোনা শেখার সময় সুতার টেনশনের উপর মনোযোগ দিতে হবে। ब्रिज का आनंद लेने के लिए खेल के नियमों को अच्छी तरह से जानना जरूरी है। ব্রিজ ভালোভাবে উপভোগ করতে খেলার নিয়ম কানুনগুলো ভালোভাবে জানা অত্যাবশ্যক।
सिल्वर फोटोग्राफी के लिए आपको विकास और प्रिंटिंग को बहुत व्यवस्थित तरीके से करना होगा। রূপালী ফটোগ্রাফির জন্য ডেভেলপমেন্ট এবং প্রিন্টিং খুব পদ্ধতিগতভাবে করা উচিত। अलग अलग मिट्टी की सराहना वाइन विज्ञान में मौलिक है। বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগুলির উপলব্ধি ওয়াইন রসায়নের মৌলিক বিষয়। विभिन्न शास्त्रीय संगीत शैलियों को पहचानना सीखना आवश्यक है। বিভিন্ন ক্লাসিক সঙ্গীতের শৈলী চিনতে শেখা অত্যাবশ্যক। दौड़ के लिए अच्छी शारीरिक तैयारी का महत्व बहुत जरूरी है। দৌড়ানোর জন্য একটি ভালো শারীরিক প্রস্তুতির গুরুত্ব অত্যাবশ্যক। विभिन्न प्रकार की लकड़ी को पहचानना और उनका सम्मान करना बढ़ईगिरी में सर्वोपरि है। বিভিন্ন ধরনের কাঠ চিনতে পারা এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো কাঠমিস্ত্রির কাজে খুবই জরুরি। धैर्य और बारीकियों पर ध्यान देना सुलेख के लिए निर्णायक है। ধৈর্য এবং বিস্তারিতের প্রতি মনোযোগ ক্যালিগ্রাফির জন্য অত্যাবশ্যক। स्क्रैप बुकिंग के लिए अपनी रचनात्मकता को खुलकर बहने देना और प्रयोग करने से डरना नहीं चाहिए। স্ক্র্যাপ বুকিংয়ের জন্য একজনকে তার সৃজনশীলতাকে অবাধে প্রকাশ করতে দিতে হবে এবং পরীক্ষা করতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। ये बास्क व्याकरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है ताकि उसकी कविता वास्तव में पढ़ी जा सके। বাস্ক ভাষার ব্যাকরণ বোঝাটা বিশুদ্ধভাবে এর কবিতা পড়ার জন্য খুব জরুরি। मधुमक्खी पालन में ध्यानपूर्वक अवलोकन और सुरक्षा नियमों का पालन करना आवश्यक है। মৌমাছি পালনে মনোযোগী পর্যবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিধিগুলির প্রতি শ্রদ্ধা অত্যাবশ্যক। चढ़ाई के लिए आपको अपने उपकरण पर विश्वास और सुरक्षा निर्देशों का सम्मान करना चाहिए। পাহাড় আরোহণের জন্য নিজের সরঞ্জামের উপর বিশ্বাস রাখা এবং নিরাপত্তা নির্দেশাবলী মেনে চলা জরুরি। हम छोटे मॉडल बनाने की खुशियों की कल्पना भी नहीं कर सकते। ছোট মডেল তৈরির আনন্দগুলো আমরা কল্পনাও করতে পারি না। ये आश्चर्यजनक है कि स्क्रैप बुकिंग कितनी आदत बन सकती है। স্ক্র্যাপ বুকিং কতটা আসক্তি তৈরি করতে পারে এটা সত্যিই বিস্ময়কর। क्या किसी ने सोचा था कि सुलेख इतना शांत करने वाला है? কে ভাবত ক্যালিগ্রাফি এতটাই শান্তিদায়ক হতে পারে? खगोल विज्ञान में एक डुबकी और हम कभी नहीं थकते। মহাকাশ বিজ্ঞান বিষয়ক একটি ডুব এবং আপনি আর ক্লান্ত হন না। मिट्टी का बर्तन लगभग एक दुर्घटनापूर्ण खोज अब अपरिहार्य। কুমোরি একটি প্রায় আকস্মিক আবিষ্কার এখন অপরিহার্য। बुनाई दादी के रूढ़िवादी विचारों से परे एक सच्ची चिकित्सा। নি নিটিং দূর ঠাকুমাদের ছাপ থেকে এটা একটা সত্যিকারের থেরাপি। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ओरिगामी इतनी नाजुक और सुकून देने वाली हो सकती है। আমি ভাবিনি অরিগামি এতটা সূক্ষ্ম এবং আরামদায়ক হতে পারে। बागवानी असीम आश्चर्य और नयापन का स्रोत। বাগান করা বিস্ময় এবং নতুনত্বের এক অন্তহীন উৎস। चांदी की फोटोग्राफी एक पुरानी सुंदरता जिसके आगे आसानी से कोई झुक जाता है। রূপালী ফটোগ্রাফিয়া একটি রেট্রো আকর্ষণ যার কাছে সহজে হার মানা যায়। हम पहले सोच समझकर रंग करना शुरू करते हैं, फिर रुक नहीं पाते। আমরা প্রথমে খেয়াল খুশি মতো রং করা শুরু করি, তারপর আর থামতে পারি না। शाकाहारी व्यंजन स्वादिष्ट स्वादों से भरा एक पाक साहसिक कार्य। উদ্ভিদ ভিত্তিক রান্না একটি রন্ধন সম্পর্কিত দুঃসাহসিক অভিযান যা অপ্রত্যাশিত স্বাদে পূর্ণ। कथात्मक वीडियो गेम देखने में जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आकर्षक होते हैं। গল্প নির্ভর ভিডিও গেমগুলো যতটা মনে হয় তার চেয়েও বেশি আকর্ষণীয়। पक्षी देखना एक धैर्य जो जादुई पलों से पुरस्कृत होता है। পাখি দেখা একটি ধৈর্য যা জাদুকরী মুহূর্তের দ্বারা পুরস্কৃত।
मोती के गहने बनाना लगभग सम्मोहन जैसा सुखद है। মুক্তোর গয়না তৈরি করা প্রায় সম্মোহনীয় একটি আনন্দ। हम स्टैंड अप की शुरुआत करते हैं और हमें तात्कालिकता के लिए एक जुनून मिलता है। আমরা স্ট্যান্ড আপের সাথে পরিচিত হই এবং তাৎক্ষণিক অভিনয়ে একটা আকর্ষণ আবিষ্কার করি। कविता पढ़ना एक कच्ची और अस्पष्टीकृत भावना है। কবিতা পাঠ একটি আদিম এবং ব্যাখ্যাতীত অনুভূতি। कहानियां लिखना वास्तविकता से बचने का एक तरीका। নতুন গল্প লেখা বাস্তবতা থেকে পালানোর একটা উপায়। किसी विदेशी भाषा को सीखना शुरू करना एक रोमांचक चुनौती। একটি বিদেশী ভাষা শেখা শুরু করা একটি উত্তেজনাপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। रात्रि में पैदल यात्रा एक परेशान करने वाला और समृद्ध अनुभव है। রাতের হাইকিং একটি একই সাথে উদ্বেগজনক এবং সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা। हम ताइक्वांडो आजमाते हैं और फिर तुरंत इसके आदी हो जाते हैं। আমরা প্রথমে টেকওয়ান্দো চেষ্টা করি, তারপর সাথে সাথেই আসক্ত হয়ে যাই। निर्देशित ध्यान शांति और अप्रत्याशित संतुलन का एक स्रोत। নির্দেশিত ধ্যান অপ্রত্যাশিত শান্তি ও ভারসাম্যের উৎস। स्टाम्प इकट्ठा करना जल्द ही दुनिया भर की यात्रा बन जाती है। ডাক টিকিট সংগ্রহ করা খুব দ্রুত সারা বিশ্বে একটি ভ্রমণের মতো হয়ে ওঠে। क्या आप तेल चित्रकला से विशेष रूप से आकर्षित होती हैं? আপনি কি বিশেষভাবে তেল রং দ্বারা আকৃষ্ট হন? क्या आपको लगता है कि गाना आपकी रचनात्मकता व्यक्त करने का एक तरीका है? আপনি কি মনে করেন গান আপনার সৃজনশীলতা প্রকাশের একটি উপায়? क्या आपने कभी मूर्तिकला करने की कोशिश की है? আপনি কি কখনো ভাস্কর্য করার চেষ্টা করেছেন? क्या आपको शास्त्रीय संगीत पसंद है? আপনি কি ক্লাসিক্যাল মিউজিক পছন্দ করেন? क्या आपको डिजिटल कला के क्षेत्र में रुचि है? আপনি কি ডিজিটাল আর্টে আগ্রহী? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि नृत्य आपकी गतिविधियों में शामिल है या नहीं? আপনি কি বলতে পারেন নাচ আপনার কার্যকলাপের মধ্যে একটি অংশ কিনা? क्या आप धुनें बनाते हैं? আপনি কি সুর রচনা করতে পছন্দ করেন? क्या आपने कभी मिट्टी के बर्तन बनाने की कार्यशाला में भाग लिया है? আপনি কি কখনো মৃৎশিল্পের কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন? क्या आप आधुनिक कला संग्रहालयों को पसंद करते हैं या शास्त्रीय? আপনি কি আধুনিক শিল্পকলা জাদুঘর পছন্দ করেন নাকি ক্লাসিক? क्या आपको संगीत वाद्य यंत्र आकर्षित करते हैं? আপনি কি বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন? क्या कविता लिखना एक अभिव्यक्ति का रूप है जिसे आप खोजते हैं? কবিতা লেখা কি এমন একটি প্রকাশের রূপ যা আপনি অন্বেষণ করেন? क्या आपको फोटोग्राफी एक आकर्षक कला लगती है? ফটোগ্রাফি আপনার কাছে কি একটি আকর্ষণীয় শিল্প বলে মনে হয়? क्या आपकी कुछ कला आंदोलनों के लिए कोई प्राथमिकताएं हैं? আপনার কি নির্দিষ্ট শিল্প আন্দোলনের প্রতি কোনো পছন্দ আছে? क्या सिनेमा एक ऐसा शौक है जिसे आप बहुत पसंद करती हैं? আপনি কি সিনেমা দেখতে খুব ভালোবাসেন? क्या ऐसे कोई कलाकार हैं जो आपको विशेष रूप से प्रेरित करते हैं? আপনি কি এমন কোনো শিল্পী আছেন যিনি আপনাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন? क्या आपने कभी सुलेख कला का पता लगाया है? আপনি কি কখনো ক্যালিগ্রাফি শিল্প অন্বেষণ করেছেন? क्या आपको लगता है कि संगीत में सुधार मुक्तिदायक है? আপনি কি মনে করেন সঙ্গীত ইম্প্রোভাইজড হওয়া মুক্তিদায়ক? लोग कहते हैं कि संगीत चरित्र को मधुर बनाता है। क्या आपको लगता है ये सच है? লোকে প্রায়ই বলে সঙ্গীত মনকে নরম করে। আপনি কি মনে করেন এটা সত্যি? क्या आभूषण बनाना एक ऐसी गतिविधि है जो आपको आकर्षित करती है?
আপনি কি গয়না তৈরি করার কাজে আকৃষ্ট হন? क्या आपने कभी थिएटर या निर्देशन की कोशिश की है? আপনি কি কখনো থিয়েটার বা মঞ্চায়ন চেষ্টা করেছেন? क्या आपको विभिन्न कलात्मक संस्कृतियों की खोज में रुचि है? আপনি কি বিভিন্ন শৈল্পিক সংস্কৃতিগুলি অন্বেষণ করতে আগ্রহী? कला वो व्यक्त कर सकती है जो शब्द नहीं कर सकते, है ना? শিল্পকলা এমন কিছু প্রকাশ করতে পারে যা শব্দ দিয়ে সম্ভব নয়, তাই না? आप कॉलरीग्राफी के शौकीनों के लिए कौन से फ्रैंकोफोन फोरम की सिफारिश करेंगे? ক্যালিগ্রাফি প্রেমীদের জন্য আপনি কোন ফরাসিভাষী ফোরামগুলি সুপারিশ করবেন? क्या आपके पास ऑनलाइन समूहों के कुछ सुझाव हैं जहां कोई शौकिया खगोल विज्ञान पर चर्चा कर सके? আপনি কি অনলাইন গ্রুপগুলির কিছু প্রস্তাব দিতে পারতেন যেখানে অপেশাদার জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে আলোচনা করা যায়? क्या कोई ऐसे वर्चुअल समुदाय मिल सकते हैं जो काल्पनिक आभूषण बनाने के लिए समर्पित हों? ফ্যাশনেবল গহনা তৈরির জন্য ডেডিকেটেড ভার্চুয়াল কমিউনিটি পাওয়া যায় কি? क्या दुर्लभ डाक टिकट संग्राहकों के लिए कुछ दिलचस्प ऑनलाइन स्थान हैं? বিরল ডাকটিকিট সংগ্রাহকদের জন্য অনলাইনে আকর্ষণীয় কিছু স্থান আছে কি? क्या ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आप अपने शाकाहारी भोजन की रचनाएं साझा कर सकते हैं? উদ্ভিদ ভিত্তিক রন্ধনশৈলী তৈরির জিনিসগুলো ভাগ করে নেওয়ার জন্য এমন কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই কি? क्या आप मुझे टेबलटॉप रोल प्लेइंग गेमर्स के लिए एक जीवंत ऑनलाइन समुदाय सुझा सकते हैं? আপনি কি আমাকে টেবিলটপ রোল প্লেইং গেমের খেলোয়াড়দের জন্য একটি প্রাণবন্ত অনলাইন কমিউনিটি সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারবেন? क्या ऐसे मंच हैं जहां बोनसाई और पौधों की देखभाल के बारे में बात की जाती है? বোনসাই এবং গাছের যত্ন নিয়ে আলোচনা করার মতো ফোরাম আছে কি? क्या साहित्य प्रेमियों के लिए वेबसाइटें मिलती हैं? ফ্যান্টাস্টিক সাহিত্যের প্রেমীদের জন্য ওয়েবসাইট খুঁজে পাওয়া যায়। क्या स्क्रैप बुकिंग के लिए कोई सक्रिय वर्चुअल समुदाय है? স্ক্র্যাপ বুকিংয়ের জন্য কি কোনো সক্রিয় ভার্চুয়াল কমিউনিটি আছে? आप सिल्वर फोटोग्राफी पर चर्चा करने के लिए कौन से ब्लॉग या फोरम सुझाएंगी? ফটোগ্রাফি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আপনি কোন ব্লগ বা ফোরামের পরামর্শ দেবেন? जहाज मॉडल के शौकीनों के लिए क्या कोई दिलचस्प मंच उपलब्ध हैं? নৌ মডেলিংয়ের অনুরাগীদের জন্য কোনো আকর্ষণীয় ফোরাম আছে কি? क्या ऑनलाइन स्पेस रचनात्मक लेखन पर चर्चा और विचारों के आदान प्रदान की अनुमति देते हैं? ক্রিয়েটিভ রাইটিং নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময়ের জন্য অনলাइन প্ল্যাটফর্মগুলো কি সহায়ক? वंशावली के शौकीनों के लिए आप कौन सा मंच सुझाती हैं? যারা বংশতালিকা ভালোবাসেন তাদের জন্য আপনি কোন ফোরামের সুপারিশ করেন? क्या तस्वीरें साझा करने और उनकी आलोचना करने के लिए कोई समूह है? ছবিগুলো ভাগ করে নেওয়ার এবং সেগুলোর সমালোচনা করার জন্য কোনো দল আছে কি? मैं ये जानना चाहती थी कि क्या बुनाई और क्रोकेट के शौकीनों के लिए ऑनलाइन समुदाय है? আমি জানতে চেয়েছিলাম যদি বুনন এবং ক্রোশে ভালোবাসেন এমন লোকদের জন্য অনলাইন কমিউনিটি থাকে। क्या व्लॉग या फोरम मधुमक्खी पालन के बारे में अधिक जानने की अनुमति देते हैं? ব্লগ বা ফোরামগুলো বি ওয়াক সম্পর্কে আরও জানতে সাহায্য করে কি? क्या हम जैविक बागवानी के बारे में अपनी जानकारी ऑनलाइन साझा और चर्चा कर सकते हैं? আমরা কি অনলাইনে জৈব কৃষিকাজ নিয়ে আলোচনা করতে ও নিজেদের জ্ঞান ভাগ করে নিতে পারি? विज्ञान कथा के प्रशंसकों के लिए कौन सा मंच या वेबसाइट सबसे अच्छा रहेगा? বিজ্ঞান কল্পকাহিনী প্রেমীদের জন্য কোন ফোরাম বা ওয়েবসাইটটি সেরা হবে? क्या ऑनलाइन समुदाय कांच कला सीखने में मदद कर सकते हैं? অনলাইন সম্প্রদায়গুলি বস্ত্রশিল্পে শিক্ষা দিতে সাহায্য করতে পারে? क्या पुराने फर्नीचर की मरम्मत पर समूहों को खोजना उचित होगा?
পুরনো আসবাবপত্র পুনরুদ্ধার করা নিয়ে কোনো দল খুঁজে বের করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি? क्या पक्षी विज्ञान के शौकीनों के लिए ऑनलाइन समुदाय मौजूद हैं? পাখি পর্যবেক্ষণে আগ্রহী লোকেদের জন্য অনলাइन কমিউনিটি আছে কি? लकड़ी पर नक्काशी के लिए आप कौन से समुदायों की सिफारिश करेंगे? লাক্ট ভাস্কর্যের জন্য আপনি কোন সম্প্রদায়গুলি সুপারিশ করবেন? किस मनोरंजक गतिविधि ने वाकई आपका बटुआ खाली कर दिया? কোনো অবসর সময় কাটানোর কাজ আসলে আপনার ওয়ালেট খালি করে দিয়েছে? क्या आपने कभी किसी शौक में बड़ी रकम निवेश की है? আপনার কি কখনো কোনো শখের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে? क्या सिल्वर फोटोग्राफी अंततः महंगी नहीं थी? অবশেষে ফটোগ্রাফি কি ব্যয়বহুল ছিল না? कुछ जुनूनों के लिए एक महत्वपूर्ण बजट की आवश्यकता होती है, नहीं ना? কিছু আবেগ ব্যয়বহুল, তাই না? क्या आपको कभी कोई महंगा शौक आजमाने का मौका मिला? আপনার কি ব্যয়বহুল কোনো শখ অনুশীলন করার সুযোগ হয়েছে? याद कीजिए, कौन सा शौक था जिसने आपको सबसे ज्यादा खर्च करवाया? মনে আছে কোন বিনোদন আপনাকে সবচেয়ে বেশি খরচ করতে বাধ্য করেছে? क्या हम ये कह सकते हैं कि सुलेख के लिए काफी महंगी सामग्री की आवश्यकता होती है? ক্যালিগ্রাফির জন্য বেশ ব্যয়বহুল কিছু উপকরণ দরকার, এটা কি বলা যায়? खर्चों की बात करें तो कौन सा शौक आपको सबसे ज्यादा महंगा पड़ा? খরচের দিক থেকে কোন শখ আপনাকে সবচেয়ে বেশি পথে বসিয়েছে? क्या ये विडंबना नहीं है कि कुछ जुनून पैसे का गड्ढा बन जाते हैं? এটা কি আয়রনিক নয় যে কিছু প্যাশন আর্থিক গর্তে পরিণত হয়? मिट्टी के बर्तन, क्या यह एक महत्वपूर्ण निवेश है? মৃৎশিল্প কি এটা একটা বড় বিনিয়োগের মতো? किसी ऐसे शौक के क्या फायदे हैं जो आपको बर्बाद न करे? একটি শখের কি কি সুবিধা আছে যা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় না? क्या वाटर कलर एक किफायती शौक है या नहीं? জলরং, এটা কি সাশ্রয়ী একটা শখ নাকি? क्या आपको अपनी रुचियों में अप्रत्याशित लागतों का सामना करना पड़ा है? আপনি কি আপনার অবসর জীবনে অপ্রত্যাশিত খরচের সম্মুখীন হয়েছেন? क्या आपने कभी ऐसा शौक खोजा है जिसमें कोई निवेश ना हो? আপনি কি কখনো এমন কোনো শখের সন্ধান করেছেন যার জন্য কোনো বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়নি? आपकी राय में कौन सा शौक सबसे ज्यादा किफायती लगा? কোন বিনোদনটি আপনার কাছে আর্থিকভাবে সবচেয়ে সহজলভ্য মনে হয়েছে? पीछे मुड़कर देखने पर कौन सा शौक उल्लेखनीय रूप से किफायती था? পেছনে ফিরে দেখলে কোন শখটি উল্লেখযোগ্যভাবে সাশ্রয়ী ছিল? क्या बिना बहुत पैसा खर्च किए मजे करना मुमकिन है? এটা কি সম্ভব যে অনেক টাকা খরচ না করে আনন্দ করা যায়? क्या तारों का अवलोकन एक ऐसा शौक है जिसके लिए बहुत पैसे की आवश्यकता होती है? তারা দেখা একটি শখের জন্য প্রচুর টাকা লাগে, তাই না? आप एक लाभदायक शौक को कैसे परिभाषित करेंगी? আপনি কিভাবে একটি লাভজনক শখের সংজ্ঞা দেবেন? ऐसी कौन सी हॉबी है जो आपको बर्बाद नहीं करेगी? কি ধরনের শখ আছে যেটা মানুষ নিজেকে পথে বসিয়ে ফেলতে পারে না? क्या आपके शौक या ऐसी कोई गतिविधि है जिसमें आपको दिलचस्पी हो और जिसका खर्च ज्यादा ना हो? আপনার এমন কোনো শখের বা পছন্দের কাজ আছে যা করতে বেশি খরচ হয় না? आपके लिए बचत करने का सबसे अच्छा अवसर कौन सी हॉबी थी? আপনার জন্য সেরা অর্থ সংস্থানের সুযোগ কোন শখটি ছিল? क्या तुमने कभी कोई शौक छोड़ दिया है? তুমি কি কখনো কোনো শখ ছেড়ে দিয়েছ? मुझे अक्सर पूछा जाता था कि क्या मैंने अपना कोई पसंदीदा काम छोड़ दिया है? আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হতো যে আমি আমার প্রিয় কোনো কাজ ছেড়ে দিয়েছি কিনা। क्या अचानक किसी शौक में दिलचस्पी खोना अजीब नहीं है?
অবশ্যই অদ্ভুত যে হঠাৎ করে একটি শখের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলা। कभी कभी वो समय जो हम प्यार करते हैं बेरहमी से कम पड़ जाता है। মাঝে মাঝে ভালোবাসার জন্য সময় খুব কম থাকে। शायद तुमने पहले ही किसी जुनून के त्याग का बोझ अपने कंधों पर महसूस कर लिया है। সম্ভবত তুমি ইতিমধ্যেই কোনো আবেগের আকাঙ্ক্ষা তোমার কাঁধে বোঝার মতো অনুভব করেছ। जब आपने कोई शौक छोड़ा तो क्या हुआ? আপনি যখন একটি শখ ছেড়ে দিয়েছিলেন তখন কি হয়েছিল, যদি আপনি সেটি করে থাকেন? मिट्टी के बर्तन में अब कोई दिलचस्पी न होने से थोड़ी हैरानी हुई। কুমোরি শিল্পে আর আগ্রহ না পাওয়ায় এটা বেশ বিভ্রান্তিকর ছিল। कभी कभी प्रेरणा बिना बताए चली जाती है और हम वो काम छोड़ देते हैं जो हमें पसंद है। এমন হয় যে প্রেরণা হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং আমরা আমাদের পছন্দের জিনিস ছেড়ে দিই। क्या तुम कभी निराश होकर सब कुछ छोड़ देना चाहती हो? তুমি কি কখনো হতাশ হয়ে সবকিছু ছেড়ে দিতে চেয়েছিলে? क्या वे कल्पना कर सकते हैं कि जब कोई रोमांचक गतिविधि छोड़ दी जाती है तो ये कितना निराशाजनक हो सकता है? তারা কি কল্পনা করতে পারে এটা কতটা হতাশাজনক হতে পারে যখন কেউ একটি উত্তেজনাপূর্ণ কাজ ছেড়ে দেয়? सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारी भावनाओं के विकास पर विचार करना। সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হল আমাদের আবেগগুলির বিবর্তনের কথা নিয়ে চিন্তা করা। कभी कभी ये स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ व्यवसाय हमारे लिए नहीं बने हैं। মাঝে মাঝে এটা মেনে নিতে হয় যে কিছু কাজ আমাদের জন্য আর উপযুক্ত নয়। प्रगति की कमी किसी चीज को छोड़ने का एक मजबूत कारण हो सकता है। প্রগতির অভাব কোনো কিছু ছেড়ে দেওয়ার জন্য একটি জোরালো কারণ হতে পারে। जब पुरानी रुचि कम हो गई तो हमें एक नई रुचि खोजने में सफलत मिली। পুরনো আগ্রহ লস্ট মারার পরে আমরা নতুন একটি খুঁজে বের করতে পেরেছি। किन परिस्थितियों ने आपको अपनी रुचि छोड़ने के लिए प्रेरित किया? কি পরিস্থিতিতে তুমি একটি শখের প্রতি আগ্রহ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলে? कभी कभी अपनी गतिविधियों के बारे में आत्मनिरीक्षण करना जरूरी होता है। কখনো কখনো নিজের কাজকর্ম নিয়ে পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। शायद हम बस विकसित हो गए और संतुष्टि के नए स्रोत मिल लिए। সম্ভবত আমরা শুধু বিকশিত হয়েছি এবং পরিতৃপ্তির নতুন উৎস খুঁজে পেয়েছি। क्या ये संभव है कि कोई संगठन किसी शौक की अवधि में एक महत्वपूर्ण कारक हो? সম্ভব লো সংস্থা কোনো শখের সময়কাল নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। क्या आपने कभी कोई शौक जल्दी छोड़ देने का अफसोस किया है? আপনি কি কখনো কোনো শখ খুব তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুতপ্ত হয়েছেন? ये जरूरी है कि आप किसी ऐसी चीज को जारी रखने के लिए खुद पर जोर ना डालें जो अब आपको पसंद नहीं है। এটা খুব জরুরি যে কোনো কিছু আর ভালো না লাগলে সেটা চালিয়ে যেতে নিজেকে জোর করা উচিত নয়। ये सच है कि जीवन की विचलितियां हमें दुर्भाग्यवश हमारे जुनूनों से दूर कर सकती हैं। জীবনযাপন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিক্ষেপ সৌভাগ্যবশত আমাদেরকে আমাদের পছন্দের কাজ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। क्या जगह की कमी शौक छोड़ने का एक वैध कारण हो सकता है? জায়গার অভাব একটি শখের ইতি টানার উপযুক্ত কারণ হতে পারে কি? बुनाई ने मुझमें एक धैर्य उजागर किया जिसके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं था। বুনন আমাকে এমন একটি ধৈর্য প্রকাশ করেছে যা আমার আগে সন্দেহ ছিল না। मिट्टी के बर्तन अजीब तरह से खामियों को बने रहने देने के महत्व पर जोर दिया। কুমোর শালা আশ্চর্যজনকভাবে ত্রুটিগুলো থাকার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে। फोटोग्राफी के साथ हम महसूस करते हैं कि सही पल अक्सर वो होता है जिसे हम कैद नहीं करते। ফটোগ্রাফির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে নিখুঁত মুহূর্তটি প্রায়শই সেই মুহূর্ত যা আমরা ধরে রাখি না। बढ़ी गिरी में जो बात हैरान करती है वो लकड़ी के लिए आपके अंदर जो इज्जत पैदा होती है।
কাঠের কাজের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক হল কাঠের প্রতি যে শ্রদ্ধা জন্মায়। नृत्य ने मुझे सिखाया कि भेद्यता एक शक्ति है। নাচ আমাকে শিখিয়েছে যে দুর্বলতা একটি শক্তি। बागवानी के माध्यम से हम प्रकृति की धीमी लय को बेहतर ढंग से समझते हैं। বাগানের মাধ্যমে প্রকৃতির ধীর ছন্দগুলো আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি। सुलेख ने अप्रत्याशित रूप से मेरी एकाग्रता बढ़ाई। ক্যালিগ্রাফি অপ্রত্যাশিতভাবে আমার মনোযোগ উন্নত করেছে। जब आप खाना बनाते हैं तो आपको एहसास होता है कि साधारण सामग्री भी अद्भुत चीजें बना सकती है। রান্না করার সময় আমরা বুঝতে পারি যে সাধারণ উপাদানগুলিও বিস্ময়কর জিনিস তৈরি করতে পারে। एक्वेरल से पेंटिंग सिखाती है कि नियंत्रण हमेशा वांछनीय नहीं होता। জলরং দিয়ে আঁকা শেখায় যে সবসময় নিয়ন্ত্রণ জরুরি নয়। गायक मंडल ने कुछ बड़ा होने में खुद को खो देने की सुंदरता प्रकट कर दी। কোরাসের গানটি বৃহত্তর কিছুর মধ্যে মিশে যাওয়ার সৌন্দর্য প্রকাশ করেছে। प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से भूली हुई गहरी बुद्धि उजागर हुई। প্রাচীন পাঠ্যগুলির অধ্যয়ন এক গভীর বিস্মৃত প্রজ্ঞা উন্মোচন করেছে। चढ़ाई ने अपने भीतर की ताकतों पर भरोसा करने के महत्व को दर्शाया। আরোহণ প্রমাণ করেছে যে নিজের শক্তির উপর আস্থা রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। गहने बनाने से मुझे ये पता चला कि हमेशा पूर्णता जरूरी नहीं होती है। গয়না তৈরি করা আমাকে শিখিয়েছে যে নিখুঁত হওয়া সবসময় জরুরি নয়। खगोल विज्ञान के अध्ययन से हम अपनी नाजुकता के बारे में जागरूक होते हैं। মহাকাশ বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে আমরা নিজেদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হই। पुराने फर्नीचर की मरम्मत ने मुझे वस्तुओं के अंतर्निहित इतिहास को समझने और उसकी सराहना करना सिखाया। পুরনো আসবাবপত্র মেরামত করতে গিয়ে আমি বস্তুর অন্তর্নিহিত ইতিহাস জানতে ও শিখতে পেরেছি। दौड़ना आश्चर्यजनक रूप से मेरी आत्मनिरीक्षण क्षमता को मजबूत करने में सहायक रहा। দৌড়ানো আশ্চর্যজনকভাবে আমার আত্মবিশ্লেষণের ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করেছে। कहानी लिखने से मुझे वास्तविकता की व्यक्तिपरकता के बारे में आंखें खुली। আমি যখন গল্প লিখতে শুরু করি তখন বাস্তবতার আপেক্ষিকতা সম্পর্কে আমার চোখ খুলে যায়। चमड़े के काम ने प्रामाणिक शिल्प कौशल के लिए एक आकर्षण का अनावरण किया। চামড়ার কাজ খাঁটি কারুকার্য প্রতি একটি মুগ্ধতা উন্মোচন করেছে। संकेत भाषा सीखकर हम सार्वभौमिक भाषा को बेहतर ढंग से समझते हैं। ইশারা ভাষা শেখার মাধ্যমে আমরা সার্বজনীন ভাষার আরও ভালোভাবে বুঝতে পারি। पक्षियों का अवलोकन करने से अनंत धैर्य और अप्रत्याशित विवरण प्रकट हुए। পাখি ওয়াচিং দেখার ফলে অসীম ধৈর্য এবং অপ্রত্যাশিত বিবরণ প্রকাশ পায়। सिरेमिक्स के निर्माण के माध्यम से हम सीखते हैं कि अपूर्णता सुंदर हो सकती है। মাটির বাসন তৈরির মাধ্যমে মানুষ শেখে যে ত্রুটিও সুন্দর হতে পারে। शतरंज ने मुझे हर कदम के परिणामों का अनुमान लगाना सिखाया। দাবা খেলা আমাকে প্রতিটি পদক্ষেপের পরিণতি অ্যান্টিসিপেটিং করতে শিখিয়েছে। आह, अगर मेरे जज्बात पैसे होते तो मिट्टी के बर्तन सोने की थैली के बराबर होते। যদি আমার আবেগগুলো টাকা হতো তাহলে মৃৎশিল্প সোনার থলের মতো মূল্যবান হতো। लगता है मेरे स्टाम्प का संग्रह एक छोटी सी दौलत के बराबर होगा। আমার স্ট্যাম্পের সংগ্রহটি সম্ভবত একটি ছোট ফরচুনায়ের সমতুল্য। अगर पढ़ने से रोटी खरीदी जा सकती तो मैं अमीर होती। যদি বই পড়ে রুটি কেনা যেত আমি ধনী হতাম। पैसे के मामले में बागवानी को किससे जोड़ा जा सकता है? টাকার হিসেবে বাগান করাকে কিসের সাথে তুলনা করা যেতে পারে? उन्नत शांत और धैर्य का एक सच्चा खजाना। লে ট্রিকো শান্ত ও ধৈর্যের আসল ভাণ্ডার।
स्वयं सेवा को कितना महत्व दिया जाएगा? স্বেচ্ছাসেবীর কাজের মূল্য কেমন হবে? अगर लेखन मुद्रा होती तो ये निश्चित रूप से मूल्यवान होती। যদি লেখা একটি মুদ্রা হতো তবে এটি অবশ্যই মূল্যবান হতো। ये कहा जाता है कि समय ही पैसा है। লোকে বলে সময় হল টাকা। मेरी पेंटिंग इसका सबूत होंगी। আমার ছবিগুলো এর প্রমাণ হতে পারে। रसोई एक भावनात्मक निवेश जिसका मूल्य अनमोल है। রান্নাঘর একটি আবেগপূর্ণ বিনিয়োগ যার মূল্য অমূল্য। ये नृत्य के प्रति जुनून दुनिया भर में क्रूज यात्रा के लायक है। এই নাচের প্রতি ভালোবাসা এটা সারা বিশ্ব ভ্রমণের যোগ্য। क्या खगोल विज्ञान किसी महल को छुड़ा सकता है? নক্ষত্রবিদ্যা কি কোনো দুর্গ পুনরুদ্ধার করতে পারবে? गाना एक खजाना है, क्या हमें इसे महत्व देने का अधिकार नहीं है? গানটি একটি সম্পদ, এর মূল্যবোধ বাড়ানো আমাদের অধিকার নেই কি? अगर यात्राएं टुकड़े होती तो मेरे पास एक भरा हुआ बैंक होता। যদি ভ্রমণগুলো মুদ্রা হতো তাহলে আমার একটি ভর্তি ব্যাংক থাকত। क्या शराब की चखना सोने से ज्यादा कीमती होगा? তরল সোনা কি ওয়াইন চেখে দেখার চেয়ে মূল্যবান? मेरे पहेलियों के प्रति जुनून के मूल्य से क्या किया जाएगा? আমার ধাঁধাগুলোর প্রতি অনুরাগের মূল্য দিয়ে কি করা যেতে পারে? क्या हम इस कीटों के संग्रह को हीरे से बदल सकते हैं? আপনি কি এই পোকামাকড়ের সংগ্রহ একটি হীরার সাথে পরিবর্তন করতে চান? क्या मधुमक्खी पालन का ये जुनून बिलों से भरा छत्ता है? এই মৌমাছির প্রতি এই আবেগ এক বাক্স ভর্তি টাকা। अगर क्रॉसवर्ड पहेलियां पुरस्कृत होती तो मैं आराम से रिटायर हो सकती थी। যদি ওয়ার্ড পাজলগুলির জন্য আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হতো তাহলে আমার অবসর জীবন নিশ্চিত হয়ে যেত। खेल के लिए भुगतान किया जाए, अहो ये स्वर्ग होगा। খেলাধুলা করে টাকা আয় করা, এটা স্বর্গ হতো। क्या फोटोग्राफी के इस जुनून से एक द्वीप को बचाया जा सकता है? এই ফটোগ্রাফির প্রতি ভালোবাসা কি একটি দ্বীপকে বাঁচাতে পারবে? ध्यान एक अमूर्त संपत्ति है लेकिन महत्वपूर्ण। ধ্যান একটি অবস্তুগত মূলধন কিন্তু এটি গুরুত্বপূর্ণ। और अगर सिनेमा सोने का भंडार हो तो? আর যদি সিনেমা একটি স্বর্ণ ভাণ্ডার হয়? क्या आपके पास कोई खास संग्रह है? তোমার কি বিশেষ কোনো সংগ্রহ আছে? क्या आपके पास विशिष्ट वस्तुएं हैं जिन्हें आप इकट्ठा करना पसंद करती हैं? তোমার কি এমন কোনো বিশেষ জিনিস আছে যা তুমি সংগ্রহ করতে পছন্দ করো? तुम चीजें क्यों जमा करती हो अगर तुम ऐसा करती हो? তুমি যদি এটা করো তাহলে কি সংগ্রহ করতে তোমার ভালো লাগে? कुछ लोग डाक टिकटों को पसंद करते हैं, क्या ये तुम्हारी कहानी है? কিছু লোক ডাক টিকিট ভালোবাসে, তুমিও কি ভালোবাসো? खजाने के शिकारी, क्या तुम्हें इसमें रुझान है? গুপ্তধন শিকারী, তুমি কি এর প্রতি আগ্রহী? ऐसा कहा जाता है कि ये संग्रह एक समृद्ध जुनून है। বলা হয় এই সংগ্রহ একটি সমৃদ্ধিশীল আবেগ। क्या आप इस राय से सहमत हैं? তুমি কি এই মতের সাথে একমত? मिनिएचर हमेशा मजेदार होते हैं। ছোট্ট চিত্রগুলো সবসময় মজার। तुम इकट्ठा करती हो? তুমি এটা সংগ্রহ করো? मैंने असामान्य संग्रहों के बारे में सुना है। আমি অদ্ভুত কিছু সংগ্রহ সম্পর্কে শুনেছি। क्या आपके पास ये है? তোমার কাছে এটা আছে? क्या संग्रह करना आपको एक आरामदायक शौक जैसा लगता है? সংগ্রহ করা কি তোমার কাছে একটি আরামদায়ক শখের মতো মনে হয়?
पुराने किताबें एक आकर्षक संग्रह बना सकते हैं। পুরনো বইগুলি একটি আকর্ষণীয় সংগ্রহ গঠন করতে পারে। ये तुम्हारी पसंद है? এটা তোমার ধরন। और ज्यादा लोग फिग्यूरन इकट्ठा कर रहे हैं। ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মানুষ মূর্তি তৈরি করছে। क्या ये तुम्हें आकर्षित करता है? এটা তোমাকে আকর্ষণ করে? तुम रचनात्मक व्यक्ति जैसी दिखती हो। তুমি একজন সৃজনশীল ব্যক্তি এমন দেখাচ্ছে। क्या इकट्ठा करने से तुम्हें मदद मिलेगी? সংগ্রহ করা তোমাকে সাহায্য করবে? ऐसा लगता है कि संग्रह करना किसी की शख्सियत को जताने का एक तरीका है। দেখায় যে সংগ্রহ করাটা নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করার একটা উপায়। क्या आपको भी ऐसा लगता है? তোমার মতে এটা সত্যি? क्या आपको लगता है कि किसी संग्रह का भावनात्मक मूल्य हो सकता है? একটি সংগ্রহ কি আবেগপূর্ণ মূল্যবোধ রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন? मैं सोच रही हूं कि क्या एक संग्रह विषय आधारित होना चाहिए या विविध। आप क्या सोचते हैं? আমি ভাবছি একটি সংগ্রহ বিষয়ভিত্তিক হওয়া উচিত নাকি মিশ্র। তোমার কি মনে হয়? क्या आपने कभी यात्रा स्मृति चिन्हों का संग्रह करने के बारे में सोचा है ताकि आप अपने अनुभवों को याद रख सकें? তুমি কি কখনো ভ্রমণের জিনিসপত্র সংগ্রহ করার কথা ভেবেছ যেন তোমার অভিজ্ঞতাগুলো মনে রাখতে পারো? मेरी एक दोस्त मेरी संग्रह करती है रत्न। আমার একজন বান্ধবী আমার সংগ্রহের মূল্যবান পাথর সংগ্রহ করে। क्या ये कोई ऐसा शौक है जो आपको पता है? আপনি কি এই শখটা চেনেন? कुछ लोग संगीत के प्यार के लिए विनाइल इकट्ठा करते हैं। কিছু মানুষ সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসার জন্য ভিনাইল সংগ্রহ করে। क्या तुम्हें इसमें दिलचस्पी है? এটা তোমার আগ্রহের। তুমি কি এটা আগ্রহী? मैं सोचती हूं कि पुरानी संग्रह अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प हैं। আমি মনে করি পুরনো দিনের সংগ্রহগুলি অসাধারণ আকর্ষণীয়। और तुम? আর তুমি? क्या ये संग्रह एक ऐसी गतिविधि है जिसे आप परिवार के साथ करते हैं? আপনার পরিবারে কি এই সংগ্রহ করাটা একটি কার্যক্রম যে আপনি করেন? तुम की सोच अच्छी है। তোমার স্বাদ ভালো। क्या आपके लिए किसी चीज को इकट्ठा करना एक चुनौती होगी? তোমার জন্য কোনো কিছু সংগ্রহ করা কি কঠিন হবে? तुम अपने सामान इकट्ठा करने में कितना समय देती हो, अगर तुम करती हो? তুমি যদি করো তাহলে তোমার জিনিসপত্র জোগাড় করতে তুমি কত সময় দাও? जरूर, चित्रकला मुझे व्यस्त और तनावपूर्ण दिनचर्या से पूरी तरह अलग होने देती है। অবশ্যই, ছবি আঁকা আমাকে চাপপূর্ণ দৈনন্দিন জীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হতে দেয়। मिट्टी के बर्तन बनाने में एक वास्तविक संतुलन मिलता है, ये मन को शांत करता है। মাটি দিয়ে কাজ করলে একটা সুন্দর শান্তি আসে, এটা মনকে শান্ত করে। ऐसा लगता है कि बागवानी तनाव कम करने का एक शानदार तरीका है ना? মনে হচ্ছে বাগান করা স্নায়ুর চাপ কমানোর চমৎকার একটা উপায়, তাই না? क्या ये अद्भुत नहीं है कि एक साधारण बुनाई इतनी चिंता शांत कर सकती है? এটা কি চমৎকার নয় যে একটি সাধারণ বুনন এত উদ্বেগ শান্ত করতে পারে? ऐसा लगता है कि नृत्य मांसपेशियों और मानसिक तनाव को मुक्त करने में मदद कर सकता है। বলা হচ্ছে যে নাচ পেশি এবং মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করতে পারে। क्या आपको नहीं लगता कि लेखन एक आदर्श रिलीज वॉल्व है? আপনি কি মনে করেন লেখা একটি আদর্শ মুক্তি ভালভ? ये कहा जाता है कि पढ़ने के लिए समर्पित समय मानसिक राहत प्रदान करता है। বলা হয় পড়ার জন্য কিছুটা সময় আলাদা করে রাখলে মানসিক শান্তির একটা আশ্রয় পাওয়া যায়।
ये सिद्ध हुआ है कि पक्षियों को देखने से शांति और सुकून की भावना मिलती है। এটা প্রমাণিত যে পাখি পর্যবেক্ষণ শান্তি ও প্রশান্তি এনে দেয়। कभी कभी बस संगीत सुनना मनोदशा पर चमत्कार कर सकता है। মাঝে মাঝে শুধু গান শোনা মন ভালো করে দিতে পারে। ये निश्चित है कि खाना बनाना किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने और चिंताओं को भूलने की अनुमति देता है। এটা নিশ্চিত যে রান্না করা মনোযোগ অন্যদিকে দিতে এবং সমস্যা ভুলে যেতে সাহায্য করে। हम कह सकते हैं कि स्क्रैपबुकिंग एक तरह की रचनात्मक थेरेपी है। বলা যেতে পারে যে স্ক্র্যাপবুকিং হল এক ধরনের সৃজনশীল থেরাপি। ये देखना दिलचस्प है कि योग शरीर और मन को कितना तरोताजा करता है। এটা সামিচেজ করতে আকর্ষণীয় যে যোগব্যায়াম শরীর ও মনকে কতটা পুনরুদ্ধার করে। क्या आपको नहीं लगता कि पहेलियां सुलझाना दिमाग को उत्तेजित करने और आराम करने का एक शानदार तरीका है? আপনি কি মনে করেন না যে ধাঁধা সমাধান করা মনকে উদ্দীপিত করার এবং আরাম করার দারুণ উপায়? ये मानना पड़ेगा कि टिकटों का संग्रह रोजमर्रा की भागदौड़ में एक स्वागत योग्य विराम प्रदान कर सकता है। এটা বিশ্বাস করতে হয় যে ডাক টিকিট সংগ্রহ প্রতিদিনের কোলাহল থেকে একটা স্বস্তির বিরতি দিতে পারে। क्या एक नई भाषा सीखना पलायन और बौद्धिक उत्तेजना का एक रूप नहीं है? নতুন ভাষা শেখা কি পলায়ন এবং মানসিক উদ্দীপনার একটি রূপ নয়? क्या फोटोग्राफी हमें दुनिया की सुंदरता को बेहतर ढंग से सराहने और तनाव कम करने में मदद करती है? ছবি তোলার মাধ্যমে কি বিশ্বের সৌন্দর্য আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করা এবং মানসিক চাপ কমানো সম্ভব? यह संभव है कि खगोल विज्ञान समस्याओं को देखने का एक अलग नजरिया दे और हमें सापेक्षवादी बनाने में मदद करे। এটা সম্ভব যে জ্যোতির্বিজ্ঞান সমস্যাগুলোর একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিতে পারে এবং আপেক্ষিকতাবাদ তৈরি করতে সাহায্য করে। अक्सर यह देखा जाता है कि एक्वेरियम की देखभाल करने से शांति और प्रकृति के साथ जुड़ाव की भावना आती है। প্রায়ই দেখা যায় যে অ্যাকোয়ারিয়ামটির যত্ন নিলে শান্তি আসে এবং প্রকৃতির সাথে এক ধরনের সংযোগ অনুভব করা যায়। क्या ये कयाकिंग या रोइंग प्रकृति के साथ सीधा संपर्क और लाभकारी शारीरिक व्यायाम का एक रूप प्रदान करती है? কায়াকিং নাকি রোয়িং প্রকৃতির সাথে সরাসরি সংযোগ এবং উপকারী শারীরিক ব্যায়াম সরবরাহ করে এমনটা কি হতে পারে? ये संभव है कि इतिहास के अध्ययन से जिज्ञासा जागृत हो और दैनिक जीवन से मुक्ति मिल सके। এটা সম্ভবত ইতিহাস অধ্যয়ন কৌতূহল উদ্দীপিত করে এবং দৈনন্দিন জীবন থেকে মুক্তি দেয়। आमतौर पर यह देखा जाता है कि पटकथा लेखन विभिन्न दुनिया बनाने और अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने की अनुमति देता है। সাধারণত দেখা যায় যে চিত্রনাট্য লেখা বিভিন্ন জগৎ তৈরি করতে এবং সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে সাহায্য করে। ये निर्विवाद है कि मॉडल असेंबल करने के लिए एकाग्रता और सटीकता की आवश्यकता होती है, जो बहुत सुकून देने वाला हो सकता है। এটা অনস্বীকার্য যে মডেল তৈরি করতে একাগ্রতা এবং নির্ভুলতার প্রয়োজন, যা খুবই আরামদায়ক হতে পারে। किसी पूरे जीवन के लिए कोई कौन सा अनोखा जुनून चुनेगा? একজন নারী তার সারা জীবন ধরে কোনো অনন্য আবেগ বেছে নেবেন? अगर अस्तित्व केवल एक ही मनोरंजन की अनुमति देता तो मैं कौन सा संजोती? যদি অস্তিত্ব শুধুমাত্র একটি অবসর সময় দেয়, তাহলে আমি কোনটিকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতাম? क्या एक क्षणिक शौक अनंत काल के लिए जो मेरी आत्मा को मोह लेगा? একটি ক্ষণস্থায়ী শখ যা অনন্তকালের জন্য, যা আমার আত্মাকে মুগ্ধ করবে? एकमात्र आनंद के लिए समर्पित अस्तित्व के लिए आप स्वेच्छा से किस क्षेत्र में रुख करेंगी? একটিমাত্র আনন্দের জন্য উৎসর্গীকৃত অস্তিত্বের জন্য স্বেচ্ছায় কোন দিকে ঝুঁকবেন? अगर मुझे अपनी गतिविधियों को सिर्फ एक तक सीमित करना हो तो कौन सी गतिविधि मुझे गहराई से खुश करेगी? যদি আমাকে একটিমাত্র কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়, তাহলে কোনটি আমাকে গভীরভাবে সুখী করবে?
संभव जुनूनों में से जो मेरे गहरे अस्तित्व के साथ सबसे ज्यादा प्रतिध्वनित होगा वो है সম্ভাব্য সকল আবেগের মধ্যে যে আবেগটি আমার গভীর সত্তার সাথে সবচেয়ে বেশি অনুরণিত হবে তা হল कौन सी मनोरंजक गतिविधि है जिसे हम कभी ऊब कर नहीं कर सकते जीवन भर। কোনো সারা জীবন ধরে বিরক্ত না হয়ে উপভোগ করার মতো সমৃদ্ধশালী শখ কি হতে পারে? अगर मेरा अस्तित्व एक किताब होता तो मेरे अद्वितीय जुनून को समर्पित अध्याय क्या होता। যদি আমার জীবন একটা বই হয় তাহলে আমার এই অদ্বিতীয় ভালোবাসার অধ্যায়টা কেমন হবে? कौन सी गतिविधि को पेशा में बदला जा सकता है और हमेशा खुशी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। কোনো কাজটি চিরকাল ধরে আনন্দের সাথে করা যায় এবং সেটাকে কিভাবে পেশায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে? अगर मुझसे एक ही शौक पूछा जाए तो वो कौन सा महत्वपूर्ण विकल्प होगा जो मेरे अस्तित्व को परिभाषित करेगा। আমাকে যদি একটা মাত্র শখের কথা জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে সেই গুরুত্বপূর্ণ পছন্দটা কি হবে যা আমার অস্তিত্ব নির্ধারণ করবে? अगर मेरा जीवन एक कैनवस होता तो मेरी अनंत दीवानगी को कौन सा रंग दर्शाएगा। যদি আমার জীবন একটি ক্যানভাস হতো তাহলে আমার চিরন্তন আবেগ কোন রঙে চিত্রিত হবে? एकमात्र शौक समय में यात्रा करने का जो मुझे अनंत सार को कैद करने देगा। একমাত্র বিনোদন সময় পরিভ্রমণ করা যা আমাকে চিরন্তন সারমর্ম বন্দী করতে দেয়। अगर मुझे शौक के जरिए कोई निशान छोड़ना हो तो वो कौन सा चुनेगी। যদি আমি কোনো শখের মাধ্যমে স্মৃতিচিহ্ন রেখে যেতে চাই তাহলে সে কোনটি বেছে নেবে? अगर बस एक ही तरीका बचता है खिलने का तो वो रास्ता क्या होगा। যদি আর মাত্র একটি উপায় থাকত ফোলাতে সেই বায়ু নির্গমনের পথটা কি হতো? कौन सी खुशी समय की कसौटी पर खरा उतरेगी और लगातार आनंद का स्रोत बनी रहेगी। কোন বিনোদন সময়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে পারে এবং ক্রমাগত আনন্দের উৎস হয়ে থাকতে পারে? क्या एक ही शौक मेरी राह रोशन कर सकता है जो मुझे शिखर की ओर मार्गदर्शन करेगा। একটি মাত্র শখ যা আমার পথ আলোকিত করবে এবং আমাকে শিখরে পৌঁছে দেবে? अगर जिंदगी एक बगीचा होती तो वो लगातार कौन सा फूल उगाती। যদি জীবন একটি বাগান হতো তাহলে সে কোন ফুল ক্রমাগতভাবে চাষ করত? कौन सी मनोरंजन मेरी चिरस्थायी प्रेरणा, मेरा अनंत आश्रय और मेरी शक्ति का स्रोत होगी। কোন অবসরই আমার চিরন্তন অনুপ্রেরণা, অসীম আশ্রয় এবং শক্তির উৎস হবে? यदि ब्रह्मांड मुझे केवल एक प्रतिभा देता तो वो कौन सी कला होती। যদি মহাবিশ্ব আমাকে একটিমাত্র প্রতিভা দিত তাহলে সেই মূল্যবান শিল্পটি কি হতো? क्या मुझे जीवन भर के लिए कोई जुनून चुनना चाहिए जो मुझे हमेशा के लिए मोहित कर दे। জীবনব্যাপী একটি আসক্তি বেছে নিতে হবে যা আমাকে চিরতরে মুগ্ধ করবে। कौन सी ऐसी हॉबी है जो शब्दों को पार करती है और सीधे दिल से बात करती है। কোনো শখের মাধ্যমে হৃদয় সরাসরি অনুভব করা যায় যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না? ये सवाल मुझे उस जुनून पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है जो हमेशा मेरी आत्मा को ईंधन देता रहेगा। এই প্রশ্নটি আমাকে আমার আত্মার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করে।